अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज्अल ली वज़ीरम मिन अहली वज्अल ली वज़ीरम मिन अहली वज्अल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा 15वां पारा शुरू होना है। इसमें मेराज का वाक़या भी आना है और जो यहूदियों को 2 दफ़ा बैतुल मक़दस से निकल गए, अल्लाह की तरफ से सज़ा मिली उन्हें, वो भी वाक़या आएगा, लेकिन बहुत डिटेल से वक्त आपको होता नहीं है उसको बयान करने का। मेराज का जो वाक़या है, आज अगर मेरी तबीयत इंशाल्लाह बेहतर रही तो किसी वक्त मैं दिन में ना मेराज के वाक़े को बयान कर दूँगी इंशाल्लाह। उस पर यहाँ से मुख्तसरी बयान करूँगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुबहानल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पाक है वो ज़ात जिसे सैर कराई अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा तक, अल्लाज़ी बारकना हौलहू, वो जिसको हमने बरकत दी थी इसके इर्द गिर्द को, लिनरियहू मिन आयातिना, ताकि हम उसको दिखाएं अपनी निशानियाँ, इन्नहु हुवस समीउस समी बसीर, बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने अपने बंदे को जो सैर मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक कराई वो इसरा है। उसके बाद वहाँ जब आप जमात करा के सारे नबियों की आपको जिब्राइल ऐसा ऊपर लिखा गया, वो बुराक पे, वो मेराज है। बुराक बिजली से, बर्क बिजली से है, बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार सवारी थी जिस पे वो लेकर गए हैं, ताकि उस सरज़मीन में यानी शाम की तरफ जिसको हमने बरकत दी थी, बैतुल मक़दस की तरफ गए कि हमने उसको बरकतें दी थी और वो सुनने वाला देखने वाला है। यानी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके अपना ये बताया वाक़या लोगों को, तो जो जो लोगों ने बातें की और काफ़िरों ने एतराज़ किए, वो अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला देखने वाला है। अब मुख्तलिफ़ आसमानों में मुख्तलिफ़ नबियों से मुलाकातें हुई, जो जो उन्होंने कहा वो सारा डिटेल से हदीस में ज़िक्र, तो इंशाल्लाह फिर करेंगे इसको। व आतैना मूसा किताब, और हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वजअलनाहु हुदन लिबनी इसराइल, हमने बना दिया इसको हिदायत बनी इसराइल के लिए। अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, कि ना तुम बनाना मेरे सिवा कारसाज। ज़ुर्रियतम मन हमलना, और औलाद उनको हमने सवार किया नूह अलैहिस्सलाम के साथ। इन्नहु कान अब्दन शकूरा, बेशक वो बंदा कदरदान था, शुक्रगुजार था। वक़ज़ैन, और हमने फ़ैसला किया इला बनी इसराइल, बनी इसराइल की तरफ, फिल किताबी, किताब में, ला तुफ़सिदुन्ना फ़िल अर्ज़ि, कि तुम ज़रूर फ़साद फैलाओगे ज़मीन में, मर्रतैनी 2 मरतबा, वला तालुन्ना, और अलबत्ता तुम ज़रूर सरकशी करोगे, अलुवन कबीरा, सरकशी बड़ी। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने बनी इसराइल के लिए कर दिया था कि तुम्हें 2 दफ़ा आज़माया जाना है और तुम बहुत ज़्यादा फ़साद भी फैलाओगे और सरकशी भी करोगे ज़मीन में। और ऐसा हुआ। कैसे? फ़ायदा जा वादा उलाहुमा, जब आया उनका पहला वादा पहले में से, बासना अलैकुम इबादन लना, तो हमने उन पर अपने सख्त जंगजू बंदे भेज दिए, शदीदिन, जो बहुत ही सख्त थे, फजासु खिलाल दियार, व घरों में घुस के। यानी पहले बाबिल के बादशाह ने इन पर कब्ज़ा किया, यहूदियों को निकाल बाहर किया और बैतुल मक़दस से कब्ज़ा कर लिया। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं तो बनी इसराइल को आज़ाद करने के लिए, उस वक़्त भी आपने फिर अल्लाह से दुआ करके तो उसको आज़ाद करवाया था। इसके बाद एक फिर जब वो कुछ देर तो लिए तौबा ताइब रहे, अल्लाह की फरमाबरदारी करते रहे, लेकिन जब उन्होंने फिर नाफरमानी शुरू कर दी तो फिर रूम के बादशाह ने इन पर कब्ज़ा कर लिया। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी एक दफ़ा इनको यहाँ से निजात दिलाई थी। तो बताया कि वो देखते नहीं है कि उन्हें साल में 2 दफ़ा आज़माया गया और उनके साथ जो रवैया हुआ, फिर उन्होंने जो नाफरमानियाँ की, तो फिर अल्लाह ताला ने इनसे बैतुल मक़दस को छीन लिया। अब फिर आजमाइश है, जैसे हमें आप देख लें जैसे भी है, लेकिन इंशाअल्लाह कुरान मजीद के वादे के मुताबिक फ़तह मुसलमानों को ही होनी है। लेकिन जितनी जल्दी ये बेदार होंगे मुसलमान, उतनी जल्दी इंशाअल्लाह इनके हक़ में अल्लाह ताला फ़तह लिख देगा। वकाना वादा मफ़ूला, और वादा पूरा होने वाला है। सुम्मा रद्ददना अलैकुम कररत, फिर हमने दोबारा लौटाया अलैहिम उन पर, अमददनाकुम, हमने मदद की तुम्हारी, बेअम्वालिन व बनीन, माल और बेटों से, वजअलनाकुम अक्सरन नफ़ीरा, तुम्हें तादाद में ज़्यादा कर दिया। यानी तुम्हें जैसे निकाल बाहर किया गया था, तो हमने फिर अल्लाह का हुक्म ऐसा था कि अल्लाह ने दोबारा तुम्हें फ़तह दे के उसमें तुम्हें आबाद करके सारी चीज़ों से नवाज दिया।
इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, अगर तुम कहना मानते हो, यानी नेकी करने से मुराद है कहना मानते हो, तो तुम अपने लिए करते हो। वइन असाअतुम, अगर बुरा करते हो फलाह, तो तुम्हारे अपने लिए है। यानी जैसे माल करोगे तो बसा का तो इंसान दुनिया अल्लाह ताला डील देता है दुनिया में, लेकिन आखिरत में उसका कोई चारा नहीं उससे छुटने का। इसलिए बेहतर है कि जो तुम अच्छाइयाँ करोगे, पीछे आपने पढ़ा कि वो लोग जिस दुनिया में अच्छाइयाँ करते हैं उनके लिए आखिरत में इससे भी ज़्यादा अच्छा अजर है। तो इसलिए यहाँ बता दिया कि अच्छाई करते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा अजर मिलता है, और बुराई करते हो तो इसका भी तुम्हें बदला उतना मिलेगा ज़रूर जितनी तुमने बुराई की है। फ़ैज़ा जा वादुल आखिरती, जब दूसरा वादा आ गया, यानी जब रूम ने कब्ज़ा किया, लिया सू वजूहकुम, ताकि वो बुरे कर दे तुम्हारे चेहरे, वले यदखुल मस्जिदा, ताकि वो दाखिल हो मस्जिद में, कमा दखलूहु अव्वल मरा, जैसे कि उसमें पहली मरतबा दाखिल हुए, वले युतब्बिरु ला मा अला तदबीरा, ताकि वह हलाक कर दें और सरकशी करें, बहुत बड़ी सरकशी करना, यानी चेहरों को बुरा कर दे। जब कोई गम आता है तो सबसे पहले चेहरे पर उसके असरात नज़र आते हैं ना। जैसे कहा कि हज़रत लूत के पास जब आए थे फरिश्ते, तो कहा सिया बिहिम, उनका चेहरा एकदम बुरा हो गया, गमज़दा हो गया। और जहाँ आता है कि जब लड़की की खुशखबरी दी जाती है उनको कि लड़की पैदा हुई है, तब भी यही होता है कि वो गम पीता है और उसका चेहरा जो है ना वो स्याह हो जाता है, ज़ल्ला वजह मुस्वद्दा। तो चेहरे पे सबसे पहले असरात आते हैं। तो जब दोबारा अल्लाह ताला ने फिर उनको आजमाने के लिए रूम के बादशाह को इन पर गलबा दिया, तो उनके चेहरे सबसे पहले बुरे हो गए, और ताकि वो मस्जिद में दाखिल हो जाएँ, यानी कब्ज़ा कर लें, जैसे कि पहले दाखिल हुए थे, और वह हलाक कर दे इनको। असा रब्बुकुम, उम्मीद है तुम्हारा रब, अंजार हमाकुम, के तुम पर रहम कर दे, इन तुम उदना, अगर फिर तुम दोबारा करोगे तो हम भी दोबारा करेंगे। वजालना जहन्नम लिल काफिरिन हसीरा, हमने बना दिया जहन्नुम को काफिरों के लिए गिरने वाली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब उस वक़्त क्या हुआ था कि उस मदीना में कोई भी यहूदी नहीं थे, इधर उधर बिखरे पड़े थे, एक जगह पे नहीं थे इकट्ठे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पे उन्होंने इन सबको फिर इकट्ठा किया, यहाँ मदीने में आके बाद हुए। लेकिन फिर इन्होंने मुसलमानों के साथ भी जब धोखा किया, माहदे तोड़े, तो फिर अल्लाह ताला ने इनको सज़ा दी और असल चीज़ बताई कि जो जहन्नुम है ना वो उनको घेरने वाली है। अब देखें दौरे फारूकी में भी सारा अरब पे इस्लाम गालिब आ गया था ना, तब सब यहूदियों को निकाल बाहर कर दिया हुआ था। इन्ना हाज़ल कुराना यहदी लिल्लती, बेशक ये कुरान मजीद हदायत देता है उस रास्ते की, यकवम, जो सबसे ज़्यादा मजबूत है, ये बशीरुल मोमिनीन, और खुशखबरी देते हैं मोमिनों को, अल्लज़ीना यामलून सालिहाती, उन लोगों को जो नेक अमल करते हैं, अन्नलहुम अजरन कबीरा, ये कि उनके लिए अजर है बहुत बड़ा। अब आप देखते हैं ना जब गज़ा का सारा वाक़या आता है, किस तरह वो अल्लाह अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं आवाज़ें, ये तो अभी हल्का सा नक्शा है। आप सोचें ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा अहज़ाब में क्या होता होगा कि कितने उनके ईमान मजबूत थे। अब अल्लाह का शुक्र है जब दुश्मन सवार हो जाता है ना, फिर ईमान बड़ा ऊपर गालिब आ जाता है मुसलमानों का। उस वक़्त बेदारी आती है, लेकिन इर्द गिर्द के मुसलमान अभी तक सोए पड़े हैं, क्योंकि एक जिस्म की मानिंद है ना, जब एक किसी को तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म बेदार होता है। तो सारे मुसलमानों के से बेदार हो जाए तो फिर तो इंशाल्लाह फ़तह बहुत जल्द है। लेकिन इंशाल्लाह वो जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह जो ने बात की है, तो वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ये कुछ जो भी अभी आजकल जो वायरल हो रही है वीडियो के, किस तरह वो चीखों की आवाज़ें और किस तरह से बेचैन बेताब हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यही उनके अंदर से, यानी अंदर जो फितरत है ना इंसान की, ईमान की ताजगी, ईमान की पुख्तगी, वो उनके अब आवाज़ों से ज़ाहिर होनी शुरू हुई है। यानी पहले से हो रही है, लेकिन अब मज़ीद उनका ना ईमान और भी उजागर हो रहा है। तो उससे हमें सीखना है कि हम देखें, वरना अल्लाह ताला हमें उन्हें अल्लाह ताला ने फ़तह दे देनी है। कैसे देगा अल्लाह ताला? ये तो अल्लाह ने कलमा कुन कहना है, फरिश्ते भेज के दे देनी है फ़तह। हमारा इम्तिहान है कि हमने क्या किया, हमारी पूछ होनी है कि तुमने उस मौके पे क्या अल्लाह के रास्ते में लड़े। जैसे हज़रत ईसा ने कहा था कि मन अंसारी अल्लाह, अल्लाह के लिए मेरा कौन मददगार होगा, ये भी पुकार रहे हैं। और एक वीडियो जो है, ये कहते हैं हम सारी दुनिया से मायूस होते हैं लेकिन पाकिस्तान से नहीं होंगे। लेकिन ये असल में बात ये है कि ठीक है उनको उम्मीदें हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले अपने अमलों पे गौर करें ना फिर ज़रा, कि हम अपने अमल की इस्लाह कर लें, तो यकीनी बात है कि हमसे ही अल्लाह ताला उनकी मदद ले ले। लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला ने पीछे अपने पर, अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को ना बदलें। आज भी हम बदलें। देखें पीछे थोड़ा ज़ोर ऐसा आया था कि तमाम यहूदियों की जितनी प्रोडक्ट थी सबसे बाइकाट कर दिया, लेकिन अब फिर आनी शुरू हो गई, अब फिर आनी शुरू हो गई हैं। मेहरानों परसों किसी ने उस्मान के किसी दोस्त से गिफ्ट भेजा, हाँ तो फ्रेंचाइज तो हाँ इस वजह क्या है, हमारा भरोसा है लोगों पे।
अल्लाह ताला कहते हैं नहनु कसमना बैनकुम मीशत तो हमने तकसीम की है। जब अल्लाह ताला ने कहा था कि आज के बाद ये मुशरिकीन दाखिल नहीं होंगे मक्का में, तब भी अल्लाह ने कहा था इन खिफ्तुम ऐलतन, तुम्हें मुफरसी का डर है तो अल्लाह ताला तो अपनी रहमत से तुम्हें गनी करेगा। ये जब तक भरोसा इसी पे करते रहेंगे ना कि हम इनको ऐसे करेंगे तो हमारा रोज़गार बंद हो जाएगा, यही वीडियो आ रही है ना सारी, असल में ये शैतान वसवसे डाल रहा है कि कहीं तुम टोटल बाइकाट ना कर देना, वरना क्या मतलब है, यानी दुश्मन तुम पे गालिब रहेगा। फ्रेंचाइज किया हुआ है तो वो सारा जाता किसको, दुश्मनों को जा रहा है ना। बाइकाट करें, अपना अपना खोल लेना जो कुछ करना है, उनकी भरोसे पे क्यों बैठे हुए हैं हम अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह ताला कैसे मदद करेगा हमारी। हमें बाइकाट करना पड़ेगा। अभी मैं कहती हूँ चंद परसों आया मेरे घर एक 7 अप का पैक और साथ उसका नेस्ले का दूध के 2-3 पैकेट। अब वो कह रहे हैं क्या करें क्या करें, अब चाहे उसे हम गिराएं या इस्तेमाल करें, पैसा तो उधर चला गया ना जहाँ जाना था। हमें तो असल में बाइकाट करना है। चलो कोई गल नहीं है, एक तो 7 अप खरीदने की क्या होगा, आप भी कह देंगे आप कह देंगे हम ये सारे कितने ख़रीद लेंगे हम, तो फिर फ़ायदा तो हम दुश्मन को ख़ुद पहुँचा रहे हैं, अपने पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। अब ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने जो अभी तक बचाया हुआ है। अल्लाह ताला बचाया क्या हुआ, अल्लाह ने मोहलत दी हुई है, हमें आज़मा रहा है कि किसी मौके पे आके ये बदलते हैं या मुखलिस होते हैं या नहीं होते, ये हमारा अपना काम है करने का। अन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरती, बेशक वो लोग जो नहीं मान लाते आखिरत के साथ, आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, हमने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया है। व यदउल इंसानु बिश्शरी दुआहू, इंसान भलाई अपने भलाई जल्दी मांग लेता है, दुआ बिल खैर भलाई मांगने की निस्बत, यानी वो भलाई तो मांगते नहीं हैं और अज़ाब मांग लेते हैं। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि जो आखिरत में ईमान नहीं लाते ना और कुरान मजीद को नहीं मानते, वो कहते हैं अल्लाह ताला अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अगर ये तेरी तरफ से हक़ है, यानी कहते हैं हम नहीं मानते ये हक़ है, अगर वाकई ये कुरान मजीद तेरी तरफ से हक़ है, हम तेरा लहना बेहिजारतिन, हम पर मिनत समाई, आसमान से पत्थरों की बारिश कर दे। यानी कितना अल्लाह ताला को चैलेंज कर रहे हैं कि हम नहीं मानते ये हक़ है। और अगर वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे ना कि अगर हक़ है तो तेरा फरिश्ता आ जाता, कोई ख़जाना आता, कोई मोइज़ा आता, अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं। अब देखिए अल्लाह ना करे, अल्लाह को चैलेंज करेंगे तो फिर क्या होगा। सूद खाना भी अल्लाह को चैलेंज करना है, रात दिन का निज़ाम बदलना अल्लाह को चैलेंज करना है। ये हम इस तरह की बातों में ये भी हम ये वही कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो इतनी बड़ी बात कर दी कि हम पत्थरों की बारिश भेज दे अगर तू तेरी तरफ से ये हक़ है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान बुराई जल्दी मांग लेता है, कानल इंसान जूला, क्योंकि इंसान जल्दबाज है। उसे पता है कि भलाई आते आते तो कुछ वक्त लगेगा, होती वो मजबूत है फिर, और बुराई जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, फिर उसकी मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती बुराई में। वजअलना लैला व नहारा, हमने बनाया रात और दिन को आयतैनी 2 निशानियाँ। फमहौना आयतल लैली, हमने मिटा दी निशानी रात की, वजअलना आयतन नहार, और बना दिया दिन की निशानी को रोशन, मुबसिरतन रोशन, लितब्तगु फज़्ल मिन रब्बिकुम, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो, वलितालमु, ताकि तुम जान लो, अदद सीनीना वल हिसाब, सालों की गिनती और हिसाब, कुल्ला शैन फस्सलना, तफसीला, हर चीज़ की हमने तफसील से बयान किया। यानी दिन रात की मिसाल देने से मुराद असल में फ़तह और शिकस्ती मुराद है कि अल्लाह ताला की कुदरत में है कि ये दिन जो है दिल का यामुन दाविल बैन नास, ये दिन है जिसे हम लोगों के दरमियान गर्दिश करते हैं। इस जिस तरह दिन रात गर्दिश कर रही है, इसी तरह ये दिन भी कभी किसी को फ़तह, कभी किसी को फ़तह, कभी किसी के पास रिस्क बहुत ज़्यादा, कभी उसी के पास रिस्क तंग हो गया, जिसका तंग था ज़्यादा हो गया। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत में है। अब अगली आयत फिर देख लें। यानी ये तो सारा बता के ना कि यहूदियों का जो रवैया था और जो अल्लाह ने 2 दफ़ा उन्हें अज़ाब दे दिए, अब आगे उसका तकरीबन ख़ुलासा है, वकुल्ला इंसानी अलज़मना तायरुफ़ी उनुकिही। और ये बड़ी ज़रा गौर करने की बात है कि हमारी गर्दनों में ना तौक हैं, हर इंसान का मालनामा उसकी गर्दन में चस्पा किया हुआ है। ये हमारा मालनामा ना हमारे इर्द गिर्द गर्दन के बल दिए हुए अल्लाह ताला ने। नुखरिज लहू यौमल क़ियामत किताबा, हम निकाल लेंगे उसको क़यामत दिन लिखा हुआ, यल्का मंशूरा, वह से खुला हुआ पालेगा। यानी अभी तो लपेटा हुआ है ना, तोमार आता है, तोमार की मन, जैसे वो बड़े बड़े देखे उसके लपेटे होते हैं कागज़ों के तोमार, इस तरह ये तोमार लपेटे जा रहे हैं। रोज़ सफ़ा मुकम्मल लपेट दिया, फिर सफ़ा मुकम्मल लपेटा गया। क़यामत है जितना बड़ा तोमार, अब देखें कंधों ने उठाया है वो तोमार हमारा, ये गर्दन के गिर्द है, कंधों पे किरामन कातिबीन जो बैठे हुए लेके, ये सारे तुम्हारे वो लेके बैठे हुए हैं। तो क़यामत दिन अल्लाह ताला खोल के सामने कर देगा। इकरा किताबक, अपना मालनामा पढ़ ले, कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज तेरा नफ्स तुझ पर हिसाब लेने के लिए काफ़ी है।
کتنی بہترین میں مثال دنیا کے لحاظ سے دیا کرتی ہوں. اب تو وہ سسٹم سارے ختم ہو گئے. رزلٹ آتا ہے، رپورٹ دے دی جاتی ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں اس کی رپورٹ ہوتی ہے. وہ اپنا پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر اسے لگتا ہے کہ نہیں میرا تو یہ سوال اچھا ہوا تھا، یہ غلط ہو گیا. یہ انسان کا ہی چیک ہوا ہے نا، وہ اللہ کی چیکنگ میں تو کوئی غلطی نہیں ہے. اللہ نے تو چٹھا پہلے ہی بغیر مطالبے کے اللہ نے رکھ دینا سامنے. یہاں تو بچے یہ کرتے ہیں نا کہ یہاں میرے نمبر کم ہے، پیپر دکھا دیں. مطالبے پہ اگر استاد کو صحیح طرح سے چیک کیے ہوں گے تو وہ تو لا کے دکھا دے گا. اسے پتہ اگر میں نے چیک کی غلط کیے ہیں، ویسے نمبر لگا دیے فرضی، وہ کہے گا پرچہ گم ہو گیا. کوئی نہ کوئی آئیں بائیں کر کے پیپر نہیں دکھائے گا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کا چٹھا سامنے رکھ دیا جائے گا اور تیرا نفس خود حساب لے لے گا. خود تو دیکھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احصاء اللہ و نسو، اللہ نے ایک ایک عمل محفوظ کر لیا اور ہم اسے کر کے بھول چکے ہیں. جب وہ سامنے آئے گا نا پھر یاد آ جائے کہ ہاں ایسا ہے ایسا ہے. من اہتدیٰ، جسے ہدایت پائی، فإنما یہتدی لنفسہ، بے شک وہ اپنے لیے ہدایت پاتا ہے. ومن ضل، جو گمراہ ہو جاتا ہے، فإنما یضل علیہ، تو اپنے لیے گمراہ ہوتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بھیج دیں. یعنی اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ میں نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، آپ نے اپنے عمل کو درست کرنا ہے. میں یہ سوچوں اب جیسے اب دیکھیں نا اللہ کا احسان ہے، میں اگر کوئی ضرورت پڑی، آپ نے دیکھا میری طبیعت خراب، آپ نے میرے لیے دعا کر دی، ٹھیک ہے نا. یہاں تو ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی، لیکن وہاں نہیں کچھ کام آنا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے کسی بوجھ نہیں اٹھائے گا. الحمدللہ مجھے بھی یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ مخلص ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو بھی یقین ہے کہ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں. اخلاص کے ساتھ ہم آ کے بیٹھے نا. لیکن یہ اس دنیا میں ہے سارا، وہاں نہیں. وہاں تو اولاد، ماں باپ، بیوی، سب ایسے افراتفری، انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارا کیا حال ہو رہا ہے. تو ہم یہ سوچ لیں کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے، چاہے میں ان شاگردوں کے لیے کروں، اللہ نہ کرے کوئی ناجائز طریقہ، یا باپ کمائی میں ناجائز طریقے اختیار کر کے سارے کو کھلا دے گھر والوں کو، لیکن بھگتے گا کون؟ وہ اکیلا ہی نا. تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ نے جو کہا نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. حرام کماؤ گے، خود بھی اس کے مرتکب ہوئے، بچوں کو حرام کھلاؤ گے، تو وہ آتا نہیں کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے جا رہا ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، کپڑے اٹے پڑے ہیں، تو وہاں جا کے، یعنی مکے کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں جاتا ہے اللہ کے گھر، یا اللہ یا رحمان پکار رہا ہے دعا کے لیے، یا رب یا رب یا رب. جواب آتا ہے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کس کا لباس بھی حرام، اس کی غذا بھی حرام، جس پہ پرورش پایا گیا وہ بھی حرام. یعنی جس نے کھلایا اس نے بھی اپنی سزا بھگتی، جس کو کھلایا گیا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، تو آپ نے کہا اپنے آپ کو حرام سے بچا لے، مستجاب الدعوات ہو جائے گا. اب ہم نے اپنی زندگی میں نوٹ کرنا ہے کہ کہاں کہاں ہماری زندگی میں حرام شامل ہے. صرف مال ہی حرام نہیں ہوتا، مال بھی حرام ہے، لباس میں بھی حرام ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ہماری حرام شامل نہ ہو جائے. دیکھا کہا اس کا لباس، اس کی خوراک، اور جس پر یہ پرورش پایا گیا وہ بھی حرام ہے، اور ہو سکتا ہے جس پیسے سفر کر کے ہے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ پرورش ہی حرام پہ پایا گیا. تو کہا اس کی سزا کیسے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو حلال میں جتنا کر سکتے ہیں حلال کے ساتھ جڑے رہیں. جب کچن میں ایک عورت کام کرتی ہے، عورت نے گھر کا خرچ چلانا ہے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں سے مقابلے کر کے کہ فلاں نے یہ کھایا میرے گھر میں یہ نہیں آیا، دیکھیں مجھے نہیں پتا، مجھے کل سے یہ چاہیے. ایک دو دفعہ تو مرد برداشت کر کے کہے گا نہیں صبر کر لیں، ٹھیک ہے جب اللہ ہمیں دے گا ہم بھی کھا لیں گے. جب وہ دیکھے گا کہ ارد گرد سارے میرے پہ چھا رہے ہیں، بچے بھی چھا رہے ہیں، بیوی بھی چھا رہی ہے، پھر وہ کوئی نہ کوئی طریقہ تو تلاش کرے گا نا، کوئی نہ کوئی طریقہ تو تلاش کرے گا نا. بہترین عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرے. حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے؟ اسے حرام کمانے سے روکے، اسے کہے کہ میں روکھی سوکھی کھا لوں گی لیکن میرے گھر میں حرام نہ آئے. وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا، پیسے جہاں سے مرضی لا کے تو میرے بچے نے وہ کھانا ہے جو میرے ہمسایوں نے کھایا. تو اس طریقے سے پھر کیا ہوگا؟ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی اس سے بچانا ہے، تاکہ دیکھیں یہ دنیا نے گزر جانا ہے، آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل میں نے آپ نے دنیا کو چھوڑ دینا ہے، تو جا کے ہمیشہ تو آخرت میں رہنا نا.
تو یہاں کی چیزیں یہاں پہ اور وہاں کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. مجھے یہاں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں سفر کرنا ہے. میں سفر کر رہی ہوں اور منزل کے قریب جا رہی ہوں. میں یہاں صرف سفر کرنے کے لیے رہنے کے لیے نہیں آئی. میں رہنے کے لیے تو یہاں آئی نہیں نا. خلق الموت والحیات، اللہ نے زندگی سے پہلے موت کا انتظام کیا ہے، لکھ دیا ہے کہ اتنا عرصہ اس نے رہنا ہے، پھر پلٹ کے میری طرف آنا ہے. تو مجھے اور آپ کو یہاں رہ کے یہاں کی تیاری نہیں کرنی، وہاں کی تیاری کرنی ہے. کہ میں نے جب اس منزل، آپ نے جب کہیں جانا ہے، کراچی اسلام آباد میں جانا ہے، تو کیا آپ جب یہاں تیاری کریں تو لاہور کی تیاری کر رہی ہیں؟ نہیں نا، لاہور کی کر رہی ہیں. اسلام آباد یا ٹھنڈے ملک میں جا رہی ہیں، گرم میں، اس کے مطابق آپ تیاری کر رہی ہیں. تو اس طرح جس طرح اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے کہا، میں نے اور آپ نے وہ تیاری کرنی ہے سفر کے دوران، تاکہ مجھے اچھی فصل کا سامنا کرنا پڑے. وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں، نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کریں، امرنا مترفیہا، ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، کہ اس میں نافرمانی کریں. ہمارے دور میں یہی ہو رہا ہے نا. غریب بیچارے کیوں پس گئے ہیں؟ امیروں نے اپنی دولت کا اتنا غلط استعمال کیا، خوشی میں بھی غمی میں بھی، کہ غریب بیچارہ پس کے رہ گیا. اگر اس کے گھر میں فوت ہو گیا ہے تو وہ جا رہا ہے کہ میں نے تیسرے دن کا کھانا کھلانا ہے، تو مجھے پلیز پیسے دے دیں. یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے اس کو 3 دن ہمسائے کھانا بھیجیں. تو بیچارہ غریب، جب امیروں نے یہ کچھ کیا سارا کچھ، تو پھر غریبوں کے بھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا، لے تیرا سورا فوت ہے تو انہوں بیٹی دے، انہوں بیٹے سسرال کو نہ کھانا کھلان فلاں کھلائے. بیچارے کیا کرتے ہیں؟ اور پھر وہ کھانے میں اکثر وہ زکوٰۃ بھی انہیں دیتے ہیں پھر غریبوں کو. اس کھانے میں کیا صرف وہی شامل ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں؟ یا شادیوں پہ جو پیسے اکٹھے کر کے شادیوں پہ کھانے کھلاتے ہیں، تو کیا اس میں صرف غریب ہی جا کے کھانا کھاتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں؟ یعنی جب ہم نے بنیاد خرابی پیدا شروع کر دی نا اپنی زندگی میں، وہ پھر خرابی چلی جاتی رہے گی. جب تک بنیاد نہیں ہم ختم کریں گے تو آگے چلتی جائے گی چیز. ایک تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو قرض سے جس حد تک ہو سکے بچا کر کے فاقے کر رہے ہیں، لیکن قرض نہ پکڑیں. کیونکہ ایک محاورہ ہے، قرض محبت کی کینچی ہے. جس نے قرض دیا ہوتا ہے نا، اس کے دل میں نفرت پلتی رہتی ہے. لینے والا چاہتا ہے میں کسی طرح اس سے آزاد ہو جاؤں، لیکن وہ آزاد ہو نہیں پا رہا ہوتا، تو دوسرا اس کی مجبوری سے مزید فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اسے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے. بہتر ہے کہ قرض نہ لیا جائے. بہتر یہ کہ قرض نہ لیا جائے. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ایسی ضرورت کے لیے قرض لیا کہ اسے کوئی خواب و خیال میں مثلا کسی، آپ مجھے کہیں کہ دیکھیں باجی میں ایک کاروبار شروع کرنے لگی ہوں تو اس میں منافع ہے، تو آپ میرے ساتھ پیسہ لگا لیں. اب میں کہوں چلے ٹھیک ہے، آپ نے 1000 کا شروع کیا، اگر تو میرا اس میں 200 روپیہ شامل کر لیں. ایک بات کہتی ہوں میں، اب جب میں نے ان کے بعد 200 شامل کیا، 1 مہینہ انہوں نے مجھے دے دیا، یہ آپ کا نا 50 یا 20 بچے ہیں، 200 سے اوپر بچ گئے ہیں. پھر اندر ایک میرے لالچ ہوگی کہ چلو آرام سے میں نے کاروبار میں لگایا نا، میں کون سا سود کھا رہی ہوں کچھ، تو چلو میں آگے اب 2 کی بجائے 400 ان کے ساتھ لگا دوں، 3-4 دفعہ تو مجھے وہ صحیح منافع دے دے گی. اور جب میرا پورا اعتماد بیٹھ جائے گا تو جب میں زیادہ رقم لگاؤں گی تو وہ لے کے بھاگ جائے گا. ایک تو یہ دھوکہ ہے. اب جس نے پیسہ لگایا ہے اس نے پہلے تو 200 اپنے پاس سے لگایا ہوگا، پھر جب اس نے دیکھا ہو رہا ہے تو کوئی بات میں فلاں سے بھی لے کے لگا دیتی، اس میں تو نفع آئے گا تو میں اس کے واپس کر دوں گا. اور بیچارہ اس کے کیا واپس کرے، اپنے بھی پھنس کے رہ گئے، پیسے لے کے وہ بھاگ گیا، پھر وہ کیا کرے گا؟ اب یہ تو ہے ایک دھوکہ دیا کسی نے، آپ نے بد نیت سے نہیں لیا، کسی نے دھوکہ دے دیا. ایک ہوتا ہے کہ جو قرض اس لیے لیتا ہے کہ میں لے لیتا ہوں، ادا کس نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کی مدد نہیں کرتا. اور اگر اس نیت سے لیا ہے کہ میں نے ادا کرنا ہی ہے، نہیں لیتا تھا، اب قرض نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اس لیے کوشش کریں اپنی زندگی میں. یہ ایک تو قرض مال کا قرض ہے نا، دوسرا ہم غلط باتوں کو مان کے وہ بھی اپنے اوپر ایک آخرت کا قرض اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں کہ کیونکہ وہ آخرت میں کسی نے کام نہیں آنا، کیا کریں گے؟ میں نے جو بدعمالیاں کر لیں تو میں نے اپنے اوپر ایک یہ جو آیت ہم پڑھ رہے تھے اس میں دوبارہ دہراتے ہیں کیونکہ درمیان میں نیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا. وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں، نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ ہم ہلاک کریں کسی بستی کو، امرنا مترفیہ، ہم حکم دیتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو، فَفَسَقُوا فِيهِ، کہ اس میں نافرمانی کریں،
फ़हक्का अलैहल क़ौलु फदम्मरनाहा तदमीरा, साबित हो गई उस पर बात और हमने हलाक कर दिया, उनको हलाक कर देना। यानी जब खुशहाल लोगों को हम इस पे माइल कर लेते हैं ना कि वो इसमें गुनाह करें, नाफरमानियाँ करें, इससे पता क्या चला कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, हुब्बुद दुनिया रासुकुल्ला खतियातिन, कि दुनिया की मोहब्बत माँ बुराइयों की जड़ है। दुनिया की मोहब्बत क्या है? यही ना कि माल से मोहब्बत करना, जो कुछ दुनिया में मिला है उसको अपने पर सवार कर लेना। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि हर उम्मत की कोई ना कोई फितना होता है, मेरी उम्मत का फितना माल है। और इस आयत से ही अंदाज़ा होता है कि देखें कि अल्लाह ताला कह रहे हैं जब किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते खुशहाल लोगों को कम देते हैं। इसका मतलब है दौलतमंद लोग जो है ना वो ज़मीन में फितना फसाद फैलाते हैं। दौलत अगर नेमत भी है तो दौलत ज़हमत भी है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि दो आदमी काबिल रश्क हैं, उनमें से एक आदमी वो है जिसको अल्लाह ने माल दिया और साथ हिकमत दी कि उसे कैसे खर्च करना है, फिर तो ये उसके लिए बाइस रहमत है। लेकिन अगर वो हिकमत बग़ैर अपनी मर्ज़ी से खर्च करता रहा तो यही माल उसे क्या करेगा? अल्लाह दी जमा मालन अद्ददहु, वो शख्स जिसने माल को जमा किया उसे गिनता रहा, यह सब उन्ना माल वखलदा, ये ख्याल कि उसका माल हमेशा रहेगा। कल्ला ला युंबज़न्ना फिल हुतमा, हरगिज़ नहीं, वो हुतमा में फेंक दिया जाएगा। व मा अदराका मल हुतमा, हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मौक़दा, अल्लाह की जलाई हुई आग है। अल्लाह ती तत्तलुल अफ़िदा, जो दिलों तक चढ़ जाएगी। और सिर्फ दिल तक चढ़ नहीं जाएगी, लंबे लंबे सतूनों में फ़ी अमद मुमद्ददा, लंबे लंबे सतूनों में अलैहिम नारुम मुसद्दा, उन पर आग बंद की होगी। एक आग के सतून ऊपर से फिर बंद कर दे और अंदर वो हो। अब अंदाज़ा करें कि क्या चिकना चूर कर देने वाली, माल हो या माल को जमा करने वाला, हर एक को वो आग चिकना चूर कर देगी। इसलिए दौलत पर सांप बन के बैठने से बेहतर है कि जितना खर्च कर सकते हो अपनी आखिरत उतनी हल्की कर लो। सदका खैरात जो है ना वो बहुत सी दुनिया में भी बुराइयों को टालता है, आखिरत के अज़ाब भी हल्का कर देता है। तो जब माल को जमा करके रखेंगे तो वो भी आपने पढ़ लेंगे। जो सोना चांदी जमा करते हैं उसे आग में तपा के उसके साथ उसकी पेशानी, पुश्तों और पहलुओं को दागा जाएगा और क्या कहा जाएगा? फजूकु हाजा मा कनफ्तुम, बस चखो ये है जिसको तुमने जमा किया था। असल में दौलत की मोहब्बत तब आती है जब दुनिया हमारे पर सवार हो जाती है। हम समझते हैं कि दुनिया से जो कुछ मिल गया, दुनिया हमने अच्छी काटी तो आखिरत भी अच्छी होगी। उस वक़्त मैं और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि दो सुख मैं इकट्ठे नहीं करूँगा। अल्लाह ताला ने अगर दुनिया में भी उसको खुशहाली देनी थी जिसको आखिरत में देनी थी, तो फिर अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा खुशहाल अंबिया कराम को करता, जिन्होंने अल्लाह के दीन की खातिर दुनिया में तकलीफ़ें सही और अपने आप साथ लोगों को मिल के इस तरह दीन को गालिब किया कि इंसान फिर सोच भी नहीं सकता था। और बाकी लोग अक्सरियत मुखालिफ रही लेकिन उन्होंने दीन को गालिब किया। तो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाज देता कि मेरे दीन की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको नहीं नवाजा, इसीलिए तो आने वाले कहते थे, जो सरदार आके कहते थे कि ये कौन से गरीब लोग ईमान ले आए हैं, ये मतलब सच्चा नहीं है दीन, गरीबों के लिए गरीब ही कबूल करेंगे, हमारे लायक नहीं है ये, यानी हम इस पाए के नहीं है कि इस दीन को कबूल करें, हमारा तो रुतबा बहुत ऊंचा है। तो ये रुतबा कब पता चला? जब फ़िरौन गरक हुआ, जब नमरूद का एक मच्छर ने मारा, तब उन्हें पता चला कि हमारा ये रुतबा था, हमारा ये रुतबा था। कहाँ हम रब के मुकाबले में उठ के बैठे हुए थे, तो कहाँ जब पानी में गरक हुए तो पता नहीं चला, जब मच्छर ने मौत दे दी पता नहीं चला। तो असल कामयाबी वो है, असल फतह याब वो हैं जो सामने अपनी आखिरत को रखते हैं। और जो दौलत में मगन हो जाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं फिर हमने हलाक कर देते हैं। वक़ा महलकन में अलकुरूनी, कितनी हमने कौमें हलाक की मिन बाद नूह अलैहिस्सलाम के बाद। वक़फ़ा बिरब्बी का बेजुनूबी बाद खबीरम बसीरा, और काफ़ी आपका रब अपने बंदों के गुनाहों से ख़बरदार देखने वाला। यानी तुम अगर लोगों से छुप के गुनाह कर भी लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे सब अमलों को देख रहा है। मन काना युरीदुल आजिला, जो दुनिया चाहता है, अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशा, हम जल्दी देते हैं उनको इसमें जो हम चाहते हैं। आजिला का मतलब है जल्दी मिलने वाली। तो दुनिया है ना, जल्दी अगर हमने अल्लाह से दुनिया मांगी फ़ौरन मिल गई, आखिरत तो मतलब है बाद में आने वाली, वो तो बाद में मिलेगी। आजिला ये है जो मौजूद है। तो जो दुनिया चाहते हैं हम उसे उसमें देते हैं, लिमन नुरीद, जिसके लिए हम चाहते हैं। सुम्मा जअलना लहू जहन्नम, फिर हम उसके लिए जहन्नम बना देते हैं। यसलाहा मज़मूमा मदहूरा, वो दाखिल होगा उसमें मज़म्मत किया हुआ, दत्कारा हुआ। यानी अल्लाह ने उस दिन जो जिनका फ़ैसला जहन्नुम का हो जाएगा, अल्लाह ताला कहेंगे का लक्सोफ़ीहा, मेरे सामने से दूर हो जाओ, वला तुकल्लिमुन, मेरे से कलाम भी ना करना, यानी मैं तुम्हारे को देखना भी पसंद नहीं करता। वला यंज़ुरु अलैहिम,
उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, वला युकल्लिम, ना उनसे कलाम करेगा। अब सोचें कि उस दिन का जो मालिक ही है, जब वही मुंह मोड़ लेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? उस दिन का मालिक कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के, मालिक यौमिद्दीन। तो वो ना हमसे मुंह मोड़ ले, उसके लिए हमने यहाँ अल्लाह के साथ सामने, ये मुझे यकीन हो कि मैंने अल्लाह के सामने हाजिर होना है, तो फिर कम से कम नमाज की तैयारी तो मैं ऐसे कर लूँ कि नमाज में मैं अल्लाह के सामने हाजिर हूँ। जब ये नमाज में मेरी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी ना कि मैं अल्लाह के सामने हाजिर हूँ और मैं अल्लाह को देख रही हूँ, जब नमाज में मेरी और आपकी कैफियत हो जाएगी ना कि मैं अल्लाह को देख रही हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आखिरत मेरे सामने आएगी, ख़ुद ब खुद आएगी और मैं आखिरत की तैयारी करूँगी। लेकिन जब नमाज जैसी इबादत ने भी, कोई भी इबादत, कहा था ना कि एहसान क्या है, हदीस जिब्रील में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि पहले पूछा था ईमान क्या है, फिर इस्लाम क्या है, फिर पूछा था एहसान क्या है। तो आपने फरमाया एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह कर गोया तू अल्लाह को देख रहा है। अगर वो फ़ैलम तो कुन तराहू फ़ैन यरा का, अगर तू उसे नहीं देख रहा तो कम से कम वो तो तुझे देख रहा है ना। तो इसलिए ये जो है ना कि ये कोशिश करना कि अल्लाह के सामने मैंने हाजिर होना है, तो फिर इंशाल्लाह मेरा हर काम आखिरत की तैयारी के लिए होगा। वमन अरादा आखिरा, जो आखिरत का इरादा करे, सालहा साया, उसी के लिए कोशिश करता रहे। हुआ मोमिनुन, और ईमान शर्त है, काफिर की बात नहीं है, ईमान शर्त है। फ़ाउला का काना साइक मशकूर है, ऐसे लोगों की कोशिश की कदर की जाएगी। कुलना नमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिका, हम इनकी भी मदद करते हैं, उनकी भी करते हैं आपके रब की अता से। यानी जो दुनिया चाहते हैं हम उनकी भी मदद करते हैं, जो आखिरत चाहते हैं उनकी भी करते हैं। व माँ काना ताऊ रब्बिका मज़ूरा, आपके रब की अता रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है ना, उसने रोकनी थोड़ा है, उसने तो सबको रिस्क देना है, सबकी उसकी बख्शिश है। लेकिन जो सही मानों में बख्शिश का मुस्तहिक होगा, जो अल्लाह पर ईमान लाने वाला होगा, तो उनकी मदद अल्लाह ताला ऐसे करेंगे कि वो आखिरत की तरफ उनकी तैयारी होगी। उनजुर कैफ़ा फज़लना बाज़ुल बाज़, गौर करो कि हमने कैसे एक दूसरे को फजीलत दी है, यानी दुनिया में हमने फजीलत दी है ना एक दूसरे को। वल आखिरत अकबर, और आखिरत जो है वो ज़्यादा बढ़िया जाती दर्जों के लिहाज से, अकबर तफजील, और ज़्यादा बढ़िया फजीलत के लिहाज से। ला ताजल मालान आखिर, ना तो मबूद बना अल्लाह के साथ दूसरा। फ़ताकुदा मजूमन मखजूला, पस तो बैठा रह जाएगा मजम्मत किया हुआ, रुसवा किया हुआ। वक़ज़ा रब्बु का, फ़ैसला किए तेरे रब ने, अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, कि ना तुम इबादत करो मगर सिर्फ उसी की। व बिल वालिदैन ihसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। इम्मा यबलुगन्ना इंदा कल किबरा अहदहुमा व किलाहुमा, अगर तेरे सामने दोनों में से एक या दोनों बढ़ापे को पहुँच जाएँ, फ़ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उन्हें उफ़ तक ना कहना, वला तनहरहुमा, और ना ही उन्हें झिड़कना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे बात कहना बाइज़्ज़त तरीके से। यानी अल्लाह की इबादत के बाद अगर हुकूकुल इबाद में से सबसे आला मुकाम है तो वालिदैन का है। वो जो हदीस है ना कि पीर जुमेरात को जो दरवाजे खुलते हैं आने का दाखिला लिखा जाता है, तो वह जो आपस में नाराज़ है उनका नहीं लिखा जाता, जो वालिदैन का नाफरमान है उसका भी नहीं लिखा जाता, जो वालिदैन का नाफरमान है। क्योंकि उसके लिए बचाने के लिए बता दिया, ये बच्चियाँ माशाल्लाह हैं, सब गौर कर लें, और जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं वो सब समेत मेरे के जिसके भी माँ बाप ज़िंदा हैं वो ख्याल कर लें कि अगर देखें माँ बाप के ज़रिए जन्नत हासिल करना इतना आसान अल्लाह ने कर दिया है कि खिदमत तो बाद की बात है। अगर सुबह उठते वो माँ बाप को शफ़क़त की नज़र से, मोहब्बत भरी नज़र से देखता है, मकबूल हज का सवाब उसे मिलता है। सिर्फ हज नहीं कहा, इतने पैसे खर्च करके जब फिर हम कहते हैं अल्लाह कबूल कर लें, दुआ करना मैं जा रही हूँ अल्लाह कबूल कर ले। ये अल्लाह ताला ने गारंटी दे दी है कि जो वालिदैन को शफ़क़त की नज़र से आ करके नहीं माँ बाप से बोलेगा। दिन चढ़ते घर में नाफरमानी शुरू हो जाती है माँ बाप की, दिन चढ़ते। अब मैं अक्सर घरों में, इल्ला माशाल्लाह मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन अक्सर घरों में मामा ये आपने क्या किया, ये इधर रख दिया, वो जी, यानी ऐसा माहौल होता है जैसे खुदा ना से किसी सर्वेंट से बातें कर रहे हैं। माँ के साथ वो रवैया है जो किसी सर्वेंट के साथ करते हैं, हालांकि सर्वेंट के साथ भी ये रवैया अख्तियार करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन कहाँ माँ जो आपकी खिदमत में लगी हुई है, आप उससे मज़ीद और क्या कह रहे हो। तो कहा कि उनको उफ तक भी नहीं कहना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि अगर सी भी है ना, सी, तो वो भी ये भी अल्लाह ने हराम कर दिया कि सी भी ना कहो। आप ये सोचें, आप कहते हैं हमने तो कुछ भी नहीं कहा, मामा ने बुलाया, ये क्या है। ये सी से भी कई गुना ऊपर की चीज़ है कि आपने ऐसे दत्कार दिया माँ को या बाप को दत्कार दिया, या फिर इधर आके अपने बहन भाई से कहा ये तो बोलते रहते हैं, बोलने दो इन्हें, ये क्या तरीका है।
اللہ کی عبادت کے بعد اللہ نے کہا شرک معاف نہیں کرنا تو والدین کی نافرمانی بھی معاف نہیں ہونی. حرم علیکم حقوق الامہات، تو پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی گئی ہے. جب حرام کے مرتکب ہو گئے تو ظاہر ہے اللہ کے ہاں سزا پاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں، حرام چیز کو اللہ نے حلال کرنا ہی نہیں تمہارے لیے. تو والدین کو اس سے سلوک کرنی ہے. جب دونوں میں سے تم مجھ سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پاؤ، پھر انہیں اف بھی نہ کہو جر کو بھی نہ، اور باعزت طریقے سے بات کرو. یہ بڑی کمی ہے. اگر چلیں بعض اگر کچھ کسی حد تک فرما برداری کر بھی لیتے ہیں تو باعزت طریقے سے بات نہیں کرنے سے مراد اصل میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی ہمدردی میں کوئی بات کہتے ہیں ماں باپ تو انہیں مان لو. اگر تمہاری وجہ سے ماں باپ پریشان ہیں، ان کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی بی پی کا مریض بن گیا، کوئی شوگر کا بن گیا، کوئی ہارٹ پیشنٹ بن گیا، آپ اللہ کو کیسے جواب دیں گے اس کا؟ صرف اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے والدین سے یہ سلوک کر رہے ہو تو والدین کو آپ کیا، والدین کا جواب اللہ کے یہاں کیسے دیں گے آپ؟ جب گریبان پہ ہاتھ آ جائے گا والدین کا تو کیا کریں گے؟ کہیں بچاؤ رہ جائے گا؟ کہیں نہیں رہے گا. ایک عام انسان کا کسی گریبان پہ آ جائے گا، اس نے حق نہیں ادا کیا ہوگا، مطلب پیاسے کو پانی نہیں پلایا تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں پیاسا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو کہے گا اللہ تعالیٰ یہ آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں، آپ تو سب کو سیراب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عام بندے کے لیے کہے گا تو نے فلاں کو پیاسا پایا تھا، اسے تجھ سے پانی مانگا تو نے پانی نہیں پلایا، اگر اسے پانی پلایا ہوتا تو مجھے وہاں پاتا اور اجر یہاں پاتا. تو والدین کے ساتھ جو بدسلوکی کرے گا یہ خود سوچ لیں کہ اتنی سی بات میں نے آپ کو سارا کچھ سمجھا دیا، ورنہ والدین کے حقوق کے لیے اتنی زیادہ حدیث ہیں کہ آپ اسے سمیٹنا چاہیں تو کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے صرف حدیثیں بیان کرنے میں. تشریح تو بڑی دور کی بات ہے. اس لیے پلیز کوشش کریں کہ آج کے بعد والدین کا ادب احترام جو ہے نا وہ قائم رکھیں. جو غلطیاں ہو گئی ہیں آج رو کے اللہ سے معافی مانگ لیں. ماں باپ زندہ ہیں ان سے جا کے معافی مانگ لیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی. اب جیسے کہیں گے ہم اس کے ساتھ راضی ہوں گے. جب والدین راضی ہو کے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی گئی ہے. یعنی یہ مختصر 2 حدیثیں نا پورے ان کے حقوق واضح کر کے رکھ دیتی ہیں. اگر جنت چاہتے ہیں، لیکن جنت ہم اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جنت شاید کوئی معمولی سی چیز ہے. اچھا باعزت طریقے سے بات بھی کرو. آگے کیا ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہر وقت ان کے لیے عاجزی کے بازو پھیلائے رکھو کہ جی امی جی، جی ابو جی، جو آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے. اور یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر جا کے اپنی مرضی، یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. والدین کو تو دھوکہ دے لو گے، ادھر اچھا جی کر کے ادھر جا کے اپنی مرضی کر لی. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صِغِيرًا. کیوں اچھا سلوک کرنا ہے؟ کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے. یا اللہ اس طرح رحم کرنا جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہوا ہے، کہ کس طرح ایک ایک لمحہ ایسے سوچ سوچ کے گزارا ہوا ہے. دن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن نہیں، ہر دن کا ایک ایک لمحہ. ہائے اب بچہ یہ ہنسا ہے، اب یہ ایسے ہوا ہے، ایسے ہر ایک بات کو اسے سکھا کے اتنا خوش، میرے بچے نے آج ایسے کر دیا ایسے کر دیا. تو جب والدین بڑھتے ہیں پتہ نہیں ایک تو کھانسی کر کر کے انہوں نے مت مار دیتی ہے، پتہ نہیں راتوں بھی جگا دیں، پتہ نہیں بے ٹائمہ کھانا مانگ لینے. بچے کے ساتھ ماں باپ نے کیا کیا، جنہوں نے بچے پالے ہیں وہ خود اندازہ کر لیں. اور میں کہتی ہوتی ہوں ماں بننے کے بعد تو ویسے ماں باپ کی قدر آ ہی جاتی ہے ماں باپ بننے کے بعد، لیکن اس دور میں نہیں آئی. اس دور میں ماں باپ بننے کے بعد بھی قدر نہیں آئی لوگوں کو ماں باپ کی، کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اب ایک نشانی ہے. یہ اس آیت کو جا کے پھر دہرا لینا، تشریح اس کی پڑھ لینا. جن کے گھر میں تفسیر ہے نا کوئی، آج جا کے ویسے کوشش کرنا معراج کا بھی سارا واقعہ تفسیر سے پڑھ لیں، اور یہ والدین کے بارے میں بھی تفسیر سے پڑھیں. انشاءاللہ میں آج موقع لگا نا تو معراج کا بتاؤں گی انشاءاللہ اسی پیج پہ انشاءاللہ. تو یہ جو والدین کہنا یہ آپ نے خود آپ غور کرنا ہے اپنے اوپر. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ماں باپ کی بات کو مانیں، انہیں یہ نہ کہا یہ کہہ دینا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. جنہوں نے ساری زندگی گزار کے جب اتنے تم تھے اور اتنا کر دیا تب تو والدین کو سب کچھ پتہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا نہیں کہ جب میں نے تمہیں پیدا کیا کہ ہم مٹی سے پیدا کیا، پھر کس طرح ہوتے ہوتے تو اتنا بڑا جوانی دی، بڑھاپا دیا، اور میرے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے ہو. تو یہی والدین بھی کیا کہتے ہیں کہ ایسی تو پہ نہیں چٹے کتے وار. اس کا کیا مطلب ہے کہ تجربوں سے سیکھیں ہم نے، تو انہیں کہہ دیتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جس طرح اس آدمی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ یہ جی اللہ زندہ کرے گا، بتاؤ کیسے کرے گا، یہ ہڈیاں ہیں بڑی ہو گئیں کیسے زندہ کرے گا. تو اس طرح کے والدین کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے. یہ جو ٹیکنالوجی کا دور آ گیا نا، علم بہت ہے ہمارے بچوں کے پاس،
لیکن ایسا علم کیا فائدہ جو جس کا عمل نظر ہی نہیں آتا زندگی میں. عمل سے بے بہر ہیں، علم بہت زیادہ ہے. کوئی بات بتائیں نا وہ ہم سے زیادہ بتا دیں گے آپ کو. میں ایک حدیث بتاؤں گی وہ کہیں گے ہاں ہم نے یہ بھی پڑھی ہے یہ بھی پڑھی ہے، لیکن فائدہ کوئی نہیں نا. پہلے ہمارے ماں باپ نے اتنا نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن ہماری ایسی تربیت کی تھی اپنے عمل کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے تربیتیں کی تھی. کوئی لمبے چوڑے لیکچر نہیں ہمیں وہ دیتے تھے بیٹھ کے، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ یہی صحیح بات ہے جو ماں باپ بتا رہے ہیں. ہم ماں باپ اب صحیح بات بتاتے بھی ہیں تو ہم اس کو رد کر دیتے ہیں. وہ کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے جب بچے کو چھوڑ کے دادا دادی نانا نانی کے پاس جاتی ہے ماں، آ کے کہتی لو امی جی تسی دھیان ہی نہیں کیتا، لو امی جی تسی اے نہیں کیتا. خود کیا کرتی ہیں، کیوں کہہ دیتا جے؟ خود کیا کرتی ہیں نانی دادیاں جتنا خیال رکھتی نا مائیں نہیں رکھنی آج کل خیال، یہ یاد رکھنا. وہ کچھ کہہ دیں تو لے امی کی میں یہی تو کہہ رہی ہوں، وہ یہ کیوں نہیں سوچتی ہیں کہ ہم نے تو اس بات سے ٹوکا نہیں تھا. شکر ہے جس گھر میں کوئی ٹوکنے والا ہے وہ خوش قسمت ہیں لوگ، ورنہ جو مرضی جو الگ رہ رہے ہیں شادیوں کے بعد ان کے گھر کہاں بات ہو رہی ہیں. جہاں ساس سسر رہ رہے ہیں نا ساتھ، وہاں ذرا نوک ٹوک ہے، کچھ بچوں کو سکھا دیتے ہیں کرتے ہیں، ورنہ تو آزاد پنچھی ہیں جو مرضی کرتے جائیں. تو یہ غلط طریقہ. ہاں اگر ماں باپ کسی بات پہ بچے کو ڈانٹ رہے ہیں اس وقت دادی نانی کبھی پیار نہ کرے بچے کو، اس کا مطلب اسے ماں باپ کا دشمن کر رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اکثر کر دیتی ہیں محبت میں. اصل میں نانی دادی صرف پیار کرنا تھا. جب ماں باپ مارتے ہیں نا تو دل کو نا کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں آپ بچے تو ادھر آ جا. یہ نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا. کبھی وہ بھی نہ کرے، ماں ڈانٹ رہی باپ نہ بولے. ہاں وہی نا، ایک دوسرے کی ڈانٹ کو نفی نہ کریں. اگر ماں باپ کا پیار اور محبت دلانی ہے تو کبھی کسی کی ڈانٹ کی نفی نہ کریں. اس وقت اگر آپ کو پتہ ہے کہ ماں نے غلط ڈانٹا ہے، بچہ صحیح تھا، تو بعد میں آرام سے ماں کو سمجھا کے دیکھو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بچے کی بات سن، بس اوقات بچہ کہتا ہے ماما میری سنے تو صحیح، میں نے نہیں سننی. اور بچہ 3 دفعہ کہتا ہے ماں سنو تو صحیح، پھر ماں رکھ کے ڈانٹ لگاتی ہے نہیں میں سنتی. یہ غلط رویہ نا. بچہ کا سننے سے کہ بچہ کیا کہنا چاہتا ہے آپ کو، پھر اس کے مطابق اسے سمجھا دیں تو یہ زیادہ. اکثر ڈانٹ بچے اس وقت کھاتے ہیں کہ جب بچہ کہتا ہے میری سن لے، تو ماں کہتی ہے میں نہیں سننی. پھر ماں اس وقت اپنے کو کیا سمجھتی ہے کہ وہ اس کی خدا ہے. خدا تو سنتا ہے، وہ تو کہتا ہے مجھے آ کے سناؤ. اور ایک ماں کے ہم کہتے ہیں میں نہیں سنتی میں نہیں سنتی، میں ہی کروں گی جو میں نے کہہ دیا بس کر دیا، چاہے غلط کہہ رہی ہے نہیں. پھر جس کی غلطی ہے اس کو سمجھانا یہ میرا اور آپ کا فرض ہے. یہ بات جو ہے نا، یہ رویہ ہمارے گھروں کو خراب کر رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں تو ہم نے اپنے گھروں کو سنوارنا ہے. یہ نہیں سوچنا بہو دے بچے نونے خراب تے ہو جائیں، نہیں. یہ وہ آپ کا مستقبل ہے، یہ وہ میرا اور آپ کا مستقبل ہے کہ جیسی ان کی تربیت ہوگی آگے انشاءاللہ نسل در نسل صدقہ جاریہ. قبیل کا چل رہا ہے نا، حابیل کا دونوں کا چل رہا ہے کام. حابیل کا کام بھی چلے گا قیامت تک، قبیل کا کام بھی چلے گا قیامت تک. وہ غلط رخ کا چلے گا، وہ صحیح رخ کا چلے گا. تو ہم نے یہ دیکھو نا کتنی نسلوں سے، اور قیامت تک چلے گا. تو میری ابھی پہلی نسل کا پوتے پوتے ہوں گے، آگے تو کیا پر پوتے پتہ نہیں کیا لکر پوتے شکر پوتے جو بھی ہوتے ہیں، وہ چلتا جائے گا نسل در نسل قیامت تک. اس لیے ہم کوشش کریں کہ نیکی کی بنا ڈالیں اور اپنا رویہ اچھا کر لیں ہر ایک کے ساتھ. والدین کی تو ایک خاص تاکید آ گئی نا، اس کے علاوہ بھی سب کے حقوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں. اللہ تعالیٰ کہہ ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے تمہارے جی میں ہے. اس کے تفسیر میں یہ تھا کہ بعض نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ بس اوقات ان کے فائدے کی ہم بات کرتے ہیں وہ نہیں مان رہے، اس وقت اگر ہم انہیں سختی کا مثلا دوائی ہے وہ کہ ہم نے نہیں کھانی، نہیں آپ کو یہ کھانی پڑے گی، ذرا سخت بول لیا تو کیا اس پہ پکڑ ہوگی؟ کہا نہیں، یہ تم نے ان کی بہتری اصلاح کے لیے کی نا، اس میں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ اللہ جانتا ہے تو تمہارے جی میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نے نیک نیتی سے کیا ہے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والے. یعنی بعد میں تمہیں احساس ہو میں سخت بول رہا ہوں تو اللہ سے معافی مانگ لو کہ اللہ تعالیٰ جی میں تو اس لیے کہ تاکہ یہ دوائی کھا لیں، یا ان کی بہتری کے لیے میں نے کہا تھا ایسا نہ کریں، یہاں آپ اکیلے نہ جایا کریں، میرے ساتھ جائیں، آپ گر نہ جائیں. اور اگر نہیں مانا تو پھر کہیں گے دیکھ اگر خدا نہ سا گر کے کہتے ہیں دیکھا نا میں نے کہا تھا نا. وہ ڈانٹ جو تھی نا وہ اس کے اندر کی ایک ڈانٹ نکلی ہے کہ میں نے کہا تھا نہ اکیلے اٹھنا، پھر گر گئے آپ، تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وہاں جب اللہ سے بخشش مانگو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. وآت ذی القربى حقہ، دے دو رشتہ داروں کو اس کا حق، والمسکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافر کو. ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرنا فضول خرچی، کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان ربی کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. وَإِمَّا تُرِيدُنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ، اگر تو اعراض کرے ان سے چاہتے ہوئے رحمت اپنے رب کی، ترجوہا جس کی تو امید رکھتا ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان کے ساتھ آسان بات کہہ دیا کرو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ،
अपने हाथ अपनी गर्दन के गिर्द बंधे हुए ना रख, वला तब सुथा कुल्लल बस्ती, ना उसे खोल दे, पूरी तरह खोल देना। फ़तकुदा मुलूमन महसूरा, तो रह जाएगा मुलामस ज़दा हसरत ज़दा। इन्ना रब्बा का यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशाअ व यक़दिर, बेशक आपका रब कुशादा करता है रिज़्क़ जिसके लिए चाहता है और तंग करता है। इन्नहु कान बिइबादिही ख़बीरन बसीरा, अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ ख़बरदार दिखने वाला है। यानी तो इसलिए जमा कर के रख लेगा तो मेरे काम आएगा। तो अल्लाह ताला पे तुझे यकीन नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रात इस हाल पे बिस्तर पे गुजारी कि उसके पास अगदे दिल का खाना है तो वो अमीर तरीन शख्स है। तो तुम जो जमा कर के रखते हो इसका मतलब तुम्हें ये नहीं पता कि अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, तुम अपने ऊपर ही भरोसा करते हो। तो वो अपने बंदों को खबरदार देखने वाला है, यानी उसे पता है कि किस बंदे को कितनी ज़रूरत है, वो रिस्क देता है। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल ना करो। नहनु नर्ज़ुकुम, हम उन्हें रिस्क देते हैं, याकुम तुमको भी। यानी ये सोच के कि आजकल के दौर में 2 बच्चे अच्छे हैं, तालीम का इतना खर्चा है। किसने कहा तालीम का इतना खर्चा करने को? कहीं कहा क्या पहले ज़माने में 10-10 12-12 बच्चे होते थे, वालिदैन तालीम नहीं दिलवाते थे? पहले तो इतने लोग नहीं होते थे होटलों पे बच्चे काम करने वाले और साइकिलों के द्वारा बैठने वाले जितने अब हो गए हैं। तो इसकी वजह यह है कि हमने अपने खर्च को फिलहाल पता नहीं क्या किया अपने खर्च को ना, हमें समझ नहीं आ रही कि पहले अगर 100 रुपये में गुजारा होता था, उतना 10,000 में भी गुजारा नहीं हो रहा। उसकी कोई वजह तो है ना, हमारे अपना फैलाव भी है। हमने ज़रूरियात को इतना फैला लिया, तब ऐसी नहीं ज़रूरतें होती थी। स्कूल हमने दूर दूर ढूंढ लिए, घर से अगली गली में स्कूल होते थे सारे, यानी 7-7 गलियों से स्कूल में बच्चे आते थे। कोई गाड़ियाँ नहीं आके खड़ी होती थी स्कूल के आगे, सड़कों पे कोई राशन होता कुछ नहीं। और सारे बच्चे पढ़ के वो लायक डॉक्टर है, मौजूदा ज़माने के डॉक्टर को नहीं पता है कुछ नहीं, बीमारी कुछ है, इलाज कुछ करे। वो कोई टेस्ट करवाते थे इतने? अब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, इलाज में तो पैसा लगना है, पहले टेस्टों पे आपकी सारी रकम ख़त्म हो जाती है। पहले तो कोई नहीं वो टेस्ट कराते थे, क्योंकि उन्होंने सही इतना तालीम हासिल की होती थी, तशख़ीस हो जाती। डॉक्टर को भी हकीम तो चलो नब्ज़ देखता था, डॉक्टर भी तशख़ीस कर लेते थे कि ये इस वक्त ऐसा ऐसा है। लेकिन अब जी तुमने डॉक्टरी किस लिए पढ़ी जब कह रहे जाओ टेस्ट एक्सरे करवा के लाओ? अगर एक्सरे करवा के, तो एक्सरे मैं खुद भी अगर देख लूँ कि मुझे टीका आ जाए तो मैं तुम्हारे पास किस लिए आई हूँ? अगर पहले मैंने उधर फीसें देनी है फिर इधर देनी है, तो ये क्या है? पहले ज़माने में ऐसा नहीं था ना, वो खुलूस था। अब खुलूस नहीं रह गया, अब सिर्फ प्रोफेशन रह गया। हर चीज़, तालीम भी, डॉक्टरी, हर चीज़ जो है ना ये बिक गई है हमारी। और अपनी औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल ना करो, हम उन्हें और तुम्हें बेइज्जत देते हैं। बेशक उनका कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। कहते हो कि 2 बच्चों का ख़र्चा नहीं बर्दाश्त होगा, तो जब ऐसा करोगे तो वाकई नहीं, फिर एक का भी नहीं बर्दाश्त होगा। वला तक़रबु ज़ना, ज़ना के करीब ना जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, बेशक वो बेहयाई और बुरा रास्ता है। यानी गलत कमाई के लिए ज़ना खुद करने लग जाओ, या खुदा ना सा अपनी लौंडियों से ज़ना करवा के पैसा कमाओ, ये सब ज़ना के करीब भी नहीं जाना। मखलूत लड़के लड़कियों ने इकट्ठा होना ही नहीं, करीब ना जाने से मुराद ये है कि गैर महरम और महरम इन दोनों में फ़र्क है। महरम के साथ तो महरम के साथ, हालांकि बाप बेटी का महरम का रिश्ता है ना, कहा तन्हाई ने इन्हें भी अकेले ना छोड़ो, क्योंकि शैतान अंदर गर्दिश करता है, पता नहीं किस वजह शैतान गालिब आ जाए। तो हम तो महरम गैर महरम कोई हम पता ही नहीं है। गैर महरम में लड़कियां भेजी हुई हैं, जवान लड़कियां, बेपर्द लड़कियां यूनिवर्सिटी में क्लास में बैठ के पढ़ रही हैं और वहाँ कैंटीन में इकट्ठे बैठ के एक ही टेबल पे खा पी रहे हैं। कोई पता ही नहीं है कि कौन है कौन नहीं। ये हमारे अपने भाई हैं जी। कल को यही भाई जब एक अस्तग़फिरुल्लाह 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 तक़तुल नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, ना तुम कत्ल करो उस जान को जिसका अल्लाह ने हराम ठहरा दिया मगर हक़ के साथ। मन कुतिला मज़लूमन, और जो मज़लूम कत्ल किया जाए फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन, हमने उसके वारसों के लिए गलबा दे दिया है। वला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल, कत्ल में ज़्यादती ना करना, इन्नहु काना मंसूरा, बेशक को मदद किया गया है। जिसका अल्लाह ने हराम ठहराया उसे कत्ल ना करना। अबॉर्शन भी कत्ल करना है। जब अल्लाह ने एक रूह का आने का लिख दिया है तो आप अल्लाह के मुकाबला करके उसको क्यों ख़त्म कर रहे हैं? इसलिए जो यानी जो मज़लूम कत्ल किया गया, बात है ना सूरत तकवीर में, वाइज़ल मौइदा तो सोइलत ये ज़मीन कुतिलत, जिंदा दरगोर लड़की से पूछा जाएगा किस जुर्म में कत्ल की गई। वो क्या कहेगी? मेरा बाप किसी को दामाद के लाना पसंद नहीं करता था, मेरा दामाद ये नहीं चाहता कि मेरे घर की दौलत अगले घर चली जाए। यानी क्या क्या तसव्वुर था वल्लाह आलम। और फिर ये नहीं, बाप से नहीं पूछा जाए तूने क्यों कत्ल किया, बेटी को बुला के पूछा जाएगा तेरा क्या जुर्म था जो तुझे कत्ल किया गया। उससे तो अल्लाह ताला उस पर देखना भी गवारा नहीं किए करेगा जिसने अपनी बेटी को जिंदा दरगोर किया होगा, तो बेटी से पूछा जाएगा।
इसी तरह क़यामत के करीब हाल ये होना है कि मकतूल को पता नहीं होगा मुझे क्यों कत्ल किया, कातिल को नहीं पता होगा मैंने क्यों कत्ल किया। अंधाधुंध समझ ही नहीं आएगी, शैतान इतना हावी हो जाएगा, अक्ल पे पर्दे पड़ जाएंगे कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फमला यारजून। बाद में कहेगा अच्छा मैंने ये किया। अक्सर वो टीवी पे भी दिखाते हैं, तूने क्यों ऐसा किया था। तो पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं तो खुद हैरान हूँ, मैंने क्यों अपनी बेटी को मारा, मैंने क्यों अपनी बीवी को मारा, मुझे पता ही नहीं है। ये क्या मतलब है। वही आ गई ना बात कि कातिल को पता नहीं मैंने कत्ल क्यों किया, मकतूल को पता नहीं मैं कत्ल क्यों हुआ। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। और जो मजलूम कत्ल किया जाएगा उसके वारसों को तो हमने गलबा दे दिया है, लेकिन फिर वह जब बदला ले तो उस पर ज़्यादती ना करे, इस वजह से कि उसकी मदद की गई है, यानी अल्लाह ने उसे इजाज़त दे दी है, तो उसमें फिर वह ज़्यादती ना करे। वला ताकबरू माल यतीम इल्ला बिल्लती हसन, ना तुम करीब जाओ यतीम के माल के मगर उस तरीके से जो अच्छा हो। हत्ता यबलुगा शुद्धा, यहाँ तक कि अपनी जवानी को पहुँच जाए। यानी अगर तुम्हारे पास यतीम का माल रखा गया है और तुम ज़रूरतमंद हो तो फिर किसी हद तक अपनी ज़रूरत उसमें से इस्तेमाल कर सकते हो। बस जब जवानी को पहुँच जाए, उसमें रुश्त आ जाए, फिर माल उसके सपुर्द कर दो। वाउफ बिलहदी, वादे पूरा किया करो। इन्ना लहदा काना मसूला, बेशक वादे के बारे में सवाल किया जाएगा, क्योंकि यतीम के माल की हिफाजत करना भी एक वादा है ना। तो तमाम वादे जो है ना वो पूरे किया करो। वाउफुल कैला, पूरा करो माप इज़ाकिल, तुम जब तुम मापो। वज़न बिल किस्तातिल मुस्तकीम, और सीधे तराजू से वज़न करो। ज़ालिका खैर अहसन व तावीला, ये बेहतर भी है, ज़्यादा अच्छा अंजाम के लिहाज से। वला तकफ़ु मा लैसा लका बिहिल्म, ये सारी बातें आपने नोट करनी है। आज में हर आयत में एक सबक किया है और रोज़मर्रा ज़िंदगी का है ना। तो पीछे लग उस बात के जिसका तुझे इल्म नहीं। यानी एक बात कोई आपने कहीं से सुनी, अब आपने अच्छा गा सुनी, मैंने ये बात सुनी है, बात सही है, फिर आगे उससे ये बात सही है। जब आपको इल्म ही नहीं है, सुनी सुनाई बात को आगे फैलाना एक आदमी के इतना ही झूठ काफ़ी है कि सुनी सुनाई बात आगे फैला ले। एक आदमी के लिए इतना ही झूठ काफ़ी है कि सुनी सुनाई बात आगे फैला दे। इसने कहा कि जब कि तुम तक बात पहुँचे पहले मोतबिर बंदे से तहकीक कर लो। अगर नहीं ज़रिया तो चुप कर जाओ, बात ख़त्म, उसको आगे ना फैलाओ। जितना आगे फैलाते जाओगे फिर उसका गुनाह आता जाएगा कि बात झूठी हुई। इसलिए कोशिश करें कि जब तक जिसका मेरा ताल्लुक़ ही नहीं है, अब इनके घर के मामले से मुझे क्या ताल्लुक़ है। अगर कोई थोड़ी सी परेशान है, मैं कहूँगी नहीं फिर भी आप बताएं ना कि आपके मियाँ ठीक नहीं है, आप औलाद से परेशान है, क्यों। जब कोई मुझे खुद बताए आके कि इसका हल बताएं वो तो और बात है, लेकिन मैं टो में लग जाऊँ कि आप क्यों ऐसा करेंगे, तो ये तजस्सुस जो है मना किया गया है। ला तजस्सुस, ये तजस्सुस मना किया गया है कि उसके पीछे ना लग जिसका तुझे इल्म नहीं। इन्ना समा वल बसर फुआदा, कान आँख और दिल, कुल्लू लाए का काना मुसवा, हर एक के बारे में सवाल होगा। आँख का भी जना है, कान का भी जना है, ज़ुबान का भी जना है, दिल के ख्याल आने का जना का वो भी। तो कहा कि हर एक के बारे में सवाल होगा। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। समा बसर फुआद, अक्सर इसका जगह इकट्ठा आता है, कान आँख और दिल, क्योंकि आँख देखती है, कान सुनती है, दिल पे उसके असर आ जाती हैं, दिल में ख्याल आता है, तो वही बातें इंसान सुनता है जो दिल चाहता है। तो इसका जिक्र अपने ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा है। वला तमशी फिल लर्ज़ी मराहा, तो ज़मीन में अकर कर ना चल। इन्ना का लन तखरी का लर्जा, बेशक तो हरगिज़ नहीं फाड़ सकता ज़मीन को। वलन तबलुगल जिबाला तूला, और हरगिज़ तो पहाड़ों की लंबाई को नहीं पहुँच सकता। यानी कितना अकड़ के चलेगा, कितना भी अकल आसमान तक नहीं पहुँच सकता, ज़ोर से पाँव भी मारे ज़मीन फाड़ नहीं सकता। इसलिए अपनी चाल में एतदाल इख्तियार करो। कुल्ला ज़ालिका कान सय्यिदा रब्बिका मकरूहा, तेरे रब के पास हर बुराई नापसंदीदा है। ज़ालिका मिम्मा औहा अलैका, ये है जो वही की गई आपकी तरह रब्बुका, आपके रब ने, मिनल हिकमती, दनाई की बातें। यानी ये पीछे जो पढ़ ली हैं ये दनाई की बातें हैं। इसको भी आप इसी तरह एक टॉपिक बना के ना, दनाई की बातें क्या कुछ हैं, जो सबक आज मिले हैं उसको आप अगर पॉइंट के साथ, चूँकि आज ही पढ़ा हुआ है, आज उसे नोट कर लेंगी तो इंशाल्लाह आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वला ताजन माल इलाहा आखिर, अल्लाह के साथ दूसरा मबूद ना बना। ये तीसरी दफ़ा आ गया कि अल्लाह के अलावा मबूद ही बनाना आज के सबक में। फतुल का फ़ी जहन्नम मलूमन मदहूरा, तो डाला जाएगा जहन्नम में मलामत किया हुआ, दत्कारा हुआ। अफ़ास फ़ाकुम रब्बुकुम बिल बनीना, क्या तुम्हारे रब ने बेटे चुन लिए हैं। वत्तख़ज़ मिनल मलाइकति इनासा, और फरिश्तों को बेटियाँ बना ली है। इन्नकुम लतक़ूलूना क़ौलन अज़ीमा, बेशक तुम एक बहुत बड़ी बात कह रहे हो। वल्लक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल कुरानी, बेशक हमने फेर फेर कर बयान कर दिया इस कुरान मजीद में, लियज़क्करू, ताकि वो नसीहत हासिल कर लें। वमा यज़ीदुहुम इल्ला कफ़ूरा, नहीं ज़्यादा होती उनकी मगर नफ़रत। कुल्लो काना माहु आलिहतुन, कह दो अगर होता उसके साथ मबूद और, कमा यक़ूलूना, जैसा कि वो कहते हैं, इज़्ज़ल लब्तग़ू इला ज़िल अर्श सबीला, तो उस वक़्त वो भी अर्श वाले की तरफ रास्ता तलाश करता है।
यानी अल्लाह ताला अर्श पर कायम हो गया ना। अगर अल्लाह के साथ कोई दूसरा उसका कोई होता असिस्टेंट तो वो भी उधर ही होता, फिर वो यहाँ ना रहता जहाँ तुम यहाँ मबूद बना रहे हो ना, वो भी वहीं पे जाता। सुबहान व ताला, लेकिन वो तो पाक और बुलंद है। मजकूलून उससे जो वो कह रहे हैं लुवन कबीरा, बहुत ही बड़ा। तो सब्बी लहु समावातु सब वलर, सातों आसमान और ज़मीन उसी के लिए तस्बीह करते हैं। व मनफिन्नर, जो इनमें है, इन मिन शै, नहीं है कोई चीज़, इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, मगर वो तारीफ़ करती है उसी की, तस्बीह करती है उसी के तारीफ़ के साथ। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते। इन्नहु कान हलीमन गफ़ूरा, बेशक वो बुर्दबार बख्शने वाला है। यानी जिनको तुम अल्लाह का मबूद बना रहे हो वो भी अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। जो तुम्हारी गलतफ़हमी है कि तुम मबूद बना लेते हो, वो सारे के सारे अल्लाह ही के फरमा बरदार हैं। ये अल्लाह की शान है कि शिर्क के बावजूद तुम्हें बर्दाश्त भी कर रहा है, तुम्हें रिस्क भी दे रहा है और तुम्हारे गुनाहों को नज़रअंदाज कर रहा है। वैसा करातल कुरान, जब तो कुरान भी पढ़ता है, जालना बैनक व बैन अल्लज़ीना, हम बना देते हैं तेरे और उन लोगों के दरमियान, ला युमिनूना, जो ईमान नहीं लाते, बिल आखिरत, एक पर्दा। यानी हमें उन्हें हदायत से महरूम कर देते हैं। जो ये पर्दा ये बनाते हैं कि हदायत से महरूम कर देते हैं। हिजाबन मस्तूरा, पर्दा छुपा हुआ। व जालना ला क़ुलूबि में किन्नतन, कैसा छुपा हुआ कि इनके दिलों पर पर्दे डाल देते हैं। यानी तुम्हें नज़र नहीं आता लेकिन हम उनके दिलों पर लानत कर देते हैं, उनके कुफ्र की वजह से उन पर पर्दे डाल देते हैं। अन यफ़क़हू, कहीं वो इसे समझ ना लें। अफ़ी अज़ान वकर, उनके कानों में बोझ डाल देते हैं। वाइज़ा ज़करत रब्बुका, जब तू जिक्र करे अपने रब का, फिल कुरान मजीद में, वहदो एक का, वल्लु अला अदबारिहिम नुफूरा, तो वह अपनी पीठ पर नफ़रत से फिर जाते हैं। नहनु आलम मा यस्तमीऊना बी, हम ज़्यादा जानते हैं उसको जो उसको सुनते हैं। इस्तमीऊना अलैका, जब वो तेरी तरफ कान लगाते हैं। वइज़हुम नजवा, जब वो सरगोशी करते हैं। यक़ूलु ज़ालिमीना, जब कहते हैं ज़ालिम, इन तत्ताबिऊना, नहीं तुम पैरवी कर रहे, इल्ला रजुलन मसूरा, मगर आदमी जादू ज़दा की। यानी कान लगा के बातें बड़ी गौर से सुनते हैं, लेकिन बाहर आके उन बातों के अलावा साजिशें कर करके लोगों को उनके ख़िलाफ़ करते हैं। उनसुर, देखो, कैफ़ा ज़रबुल लकल अमसाल, हमने कैसे आपके लिए मिसालें बयान कर दी हैं। फ़ज़ल्लु, बस वो गुमराह हो गए। फ़ला यस्ततीऊना सबीला, वो रास्ते की हिदायत नहीं पाएंगे। कालू, कहते हैं, इज़ा कुन्ना इज़ामन और रफ़ाता, जब हम हो जाएंगे हड्डियाँ और चूरा चूरा, इन्ना लमबूसूना हल्का चीदा, क्या हम नई पैदाइश में पैदा किए जाएंगे। कुल कून हिजारतन व हदीदन, कह दो तुम पत्थर हो जाओ या लोहा। वो हल्कन मिम्मा यकबुरु फ़ी सुदूरिकुम, या इससे भी कोई बड़ी मखलूक जो तुम्हारे सीनों में ख्याल आता है। फसयक़ूलूना, पस अनकरीब वो कहेंगे, मैं युईदुना, हमें कौन दोबारा उठाएगा। कुलिल्लाज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा, कहा वही उठाएगा जिसे तुम्हें पहली मरतबा पैदा किया। फसयुनग़िज़ूना अलैका रूसुहुम, वो आपकी तरह अपने सरों को मटकाते हैं, यानी तंज़न, मजाक उड़ाते हैं, सरों को मटकाते हुए कहते हैं कैसी अजीब बातें कर रहा है। वयक़ूलूना, वो कहते हैं, मता हुआ, कब होगा ये। तुम कहते हो दोबारा अल्लाह पैदा करेगा, कब होगा ये। कुल, कह दो, असा यकूना करीबा, उम्मीद है कि वो करीबी हो। योमा यादूकुम, जिससे वो तुम्हें बुलाएगा। तस्तजीबूना बिहम्दी, तुम तस्बीह करोगे उसकी तारीफ़, तुम जवाब दोगे उसकी तारीफ़ के साथ। तज़ुन्नूना इन लबिस्तुम इल्ला कलीला, और तुम ख्याल करते हो कि नहीं तुम ठहरे मगर बहुत कम। वकुल्ल इबादी, कह दो मेरे बंदों से, यक़ूलुल्लती हिय अहसन, वो ऐसी बातें करें जो अच्छी हों। इन्ना शैतान यंज़ग़ु बैनहुम, बेशक शैतान उनके दरमियान फूट डालता है, यानी नफ़रत शैतान डालता है। लेकिन उन्हें कहो कि वो अच्छी बात करें, नफ़रत ना रखें। इन्ना शैतान काना लिल-इंसानी मुबीना, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। रब्बकुम आलिम बिमा बिकुम, तुम्हारा रब तुम्हें ज़्यादा जानता है। यशा यरहमकुम, अगर वो चाहे तो तुम पर रहम कर दे, यानी फजलो करम कर दे, एहसान कर दे। वहीं यशा युअज़्ज़िबकुम, चाहे तो तुम्हें अज़ाब दे दे। वमा अरसलनाका अलैहिम कैला, हमने नहीं भेजा आपको उन पर कारसाज बनाकर। व रब्बुका आलम बिमन फिस समावाति वल अर्ज़, आपका रब ज़्यादा जानता है जो आसमानों जो ज़मीन में है। वलक़द फ़ज़्ज़लना बाज़न नबिय्यिना अला बाज़िन, हमने फजीलत दिया बाज़ नबियों को बाज़ पर। व आतैना दाऊद ज़बूरा, दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने ज़बूर अता की है। कुलिदुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही, कह दो पुकारो उन लोगों को जिनका तुम दावा करते थे, मिन दूनी, उसके सिवा। फ़ला यमलिकूना कश्फ़ ज़ुर्री, नहीं वो इख्तियार रखते तकलीफ़ हटाने का, वला तहवीला, ना ही बदलने का। उलाइक अल्लज़ीना यदूना यब्तगूना इला रब्बिहिम, ऐसे लोग जिनको वो पुकारते हैं, वो तलाश करते हैं, वो भी तलाश करते हैं अपने रब की तरफ वसीला अय्युम अक़रब, कौन उनमें से ज़्यादा करीब है। यानी तुम अल्लाह को छोड़ के जिनको पुकारते हो वो भी तो अपने रब का वसीला तलाश करते हैं। तो अब बताओ अल्लाह करीब है या वो जिनका तुम वसीला तलाश कर रहे हो। वह यरजुना रहमत, वो भी उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं। वह यखाफुन अज़ाब, उसके अज़ाब से डरते हैं। इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा, बेशक आपके रब का अज़ाब तो है ही डरने वाली चीज़। इन मिन करियत, नहीं है कोई बस्ती, इल्ला नहनु मुहलिकुहा, मगर जब हम हलाक करते हैं, कबला हलाक कर देंगे उसको, कबला यौमिल क़यामत, की क़यामत दिन से पहले। और मज़ीबुहा, या मुझसे अज़ाब देंगे, अज़ाबन शदीदन, अज़ाब सख्त। कान ज़ालिका फ़िल किताब मस्तूरा, ये किताब में लिखा जा चुका है।
वमा मनाना नुरसिला बिलायात, नहीं हमको रोका इस बात से कि हम भेजें निशानियाँ, इल्ला कतब बिहल अव्वलून, इसलिए कि पहले लोगों ने इसे जुटलाया। वातैना समूद नाकत, हमने कौम समूद को ऊँटनी दी, मुबसिरतन वाज़िह निशानी, फ़ज़लमू बिहा, उन्होंने इसके साथ जुल्म किया। वमा नुरसिलु बिलायात इल्ला तख़फ़ीफ़ा, नहीं हम भेजते निशानियाँ मगर डराने के लिए। यानी जब साले की कौम ने ऊँटनी का मुतालबा किया तो हमने दे दी थी उन्हें कि अब वो अल्लाह के हिसाब से शायद डर जाएंगे और ईमान ले आएंगे, लेकिन वो ईमान नहीं लाए। वाइसकुल्ला लगा, जब हमने कहा आपको अन्नर बका हाथा बिन्नास, कि आपका रब लोगों का हत्या करने वाला है। वमा जअलना रुअयल्लती अरैना का इल्ला फितनतल लिन्नास, नहीं हमने बनाया ख्वाब को जिसको आपको दिखाया मगर आजमाइश लोगों के लिए। व शजरतल मलऊनता फिल कुरान, और दरख्त लानत किया गया कुरान मजीद में। व नुख़व्विफ़ुहुम फमा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा, हम उन्हें डराते हैं लेकिन उनकी सिर्फ सरकशी और गुनाह ही ज़्यादा होता है। यानी वो अल्लाह के अज़ाब को देख के डरते नहीं हैं बल्कि और ज़्यादा सरकश हो जाते हैं। वइज़कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, जब हमने कहा फरिश्तों से सजदा करो इले आदम, आदम अलैहिस्सलाम को, फसजदू, उन्होंने सजदा किया इल्ला इब्लीस, व इब्लीस के। काला कहा अस्जुदु लिमन खलक़ता तीना, मैं सजदा करूँ उसको जिसको तूने मिट्टी से बनाया। काला रायता का, क्या तूने देखा, हाज़ल ज़ि करमता लिया, जिसको तूने मुझ पर फजीलत दी है। लन अख़रतनी इला यौमिल क़ियामती, अगर तू मुझे क़यामत तक ढील दे, लाहतिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला कलीला, सिवाय चंद लोगों के मैं उसकी औलाद को ज़रूर रुसवा करके रहूँगा। लज़ब, अल्लाह ने कहा तू जा, फ़मन तबिका, जो तेरी पैरवी करेगा, मिनहुम उनमें से, फ़इन्ना जहन्नम जज़ाउकुम जज़ा मफ़ूरा, तो जहन्नम तुम्हारा पूरा पूरा बदला होगा। बस तफ़सीज़ मिन इस्तात, और तूने बहका दे जिसकी तू ताकत रखता है, मिनहुम उनमें से, बेसौती का, अपनी आवाज़ से। व अजरी बलहिम बेखैलिका व रजलिका, तो सवार हो जाए उन पर अपने घोड़ों से और प्यादों से। व शारिकुम फिल्म वाल, उनके मालों में शरीक हो जाए। वल औलाद, और औलाद में भी। वायदम, उन्हें वादे दिला। मा यादुम शैतान इल्ला गरूरा, नहीं वादा करता उनसे शैतान मगर धोखे का। यानी देखें अल्लाह ने उसे खुली छुट्टी दी है, छूट ऐसा कि जो मर्जी तो कर ले, लेकिन अल्लाह ने यह भी दावा कर लिया कि मेरे बंदे तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। तो हमने कोशिश करनी है शैतान से बचने की। और कौन सी दुआ पढ़नी है? आवाज़ किसी की नहीं आ रही, इसके अलावा अगली दुआ नहीं किसी को भी याद नहीं याद। मैं कोशिश किया करें, रब्बी आज़बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व आज़बिका रब्बी यहज़रून, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बचा के रखेगा। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, अल्लाह ने कह दिया कि मेरे बंदों पर तेरा जोर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अल्लाह ने कह दिया कि इन्ना शैतान अदुव्वुल लकुम फत्तखिज़ू अदुव्वा, अल्लाह ने कह दिया शैतान तुम्हारा दुश्मन है, से दुश्मन समझो। इसलिए अल्लाह ने यह दावा कर लिया कि मेरे बंदों पर तेरा जोर नहीं होगा। वक़फ़ रब्बी का कलीला वकीला, आपका रब है काफ़ी कारसाज। रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जिलकुमुल फुल्का, वही तुम्हारा वो है जो चलाता है कश्ती फिल बहरी, समुंदर में, लितब्तगू मिन फ़ज़लिही, ताकि तुम तलाश करो उसका फ़ज़ल। इन्नहु कान बिकुम रहीमा, बेशक तुम्हारे साथ रहम करने वाला है। वाइज़ा मस्सकुम ज़ुर्रु फिल बहरी, जब छूती है तुमको तकलीफ़ समुंदर में। दल्ला मन तदूना इल्ला याहू, खो जाता है जिनको तुम पुकारते हो मगर सिर्फ उसी को। लम्मा नज्जाकुम, जब नजात देता है तुमको, इलल बरी, खुशकी की तरफ। आरास, तुम मुँह मोड़ लेते हो। वकान अल इंसान कफूरा, और इंसान ना शुक्रा है। आफा मिन, तुम क्या तुम्हें डर हो गया, यक्सफ़ बिकुम जानिबल बर्री, के वो दंसा दे तुमको खुशकी की जानिब। और युरसिल अलैकुम हासिबा, या भेजे तुम पर पत्थरों की आंधी। सुम्मा ला तजिदु लकुम वकीला, फिर तुम अपने लिए कोई कारसाज नहीं पाओगे। अमिन तुम, या तुमने डर हो गए, अंजुईदकुम, के वो दोबारा कर दे तुमको फ़ी इसमें, तारतन उखरा, दूसरी मरतबा। फ़युरसिल अलैकुम कासिफ़ा, भेजे तुम पर जोंका मिनर रही हवा का। फ़युग़रिक़कुम, गरक कर दे तुमको बिमा कफ़र, तुम इस वजह से तुमने इनकार किया। सुम्मा ला तजिदु लकुम अलैना तबिया, फिर तुम हमारे ख़िलाफ़ कोई पीछा करने वाला नहीं पाओगे। यानी जब अल्लाह ताला निजात देता है तो फिर वो शरीक ठहरने लगते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं उन्हें ये नहीं पता कि अल्लाह उन्हें खुशकी में भी दंसा सकता है ज़मीन के अंदर, या पत्थरों की आंधी भी भेज सकता है, या दोबारा समुंदर में भेज के उन्हें वहाँ का झोंका दे के गरक कर सकता है। तो वो क्यों नहीं समझते? फिर वो कोई पीछा करने वाला नहीं पाएंगे। हमने एक दफ़ा तो उन्हें निजात दे दी है, अगर दोबारा वो ऐसी हरकत करते हैं तो फिर हम उन्हें निजात नहीं देंगे। वलक़द कररमना बनी आदम, हमने तकरीम बख्शी, इज़्ज़त बख्शी बनी आदम को। वह मलना फिल बरी वल बहरी, हमने सवार किया उनको खुशकी और तरी में। वरज़क़ना, हमने तय्यबात रिज़्क़ दिया उनको पाकीज़ा चीज़ों में से। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन, और फजीलत दी उनको बहुत सी। मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, उसमें से जो हमने पैदा किया तो फजीलत देना, यानी इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। यौम नदअ कुल्ला उनासिन बिइमाम, जिस दिन हम पुकारेंगे हर ग्रोह को उनके इमामों के साथ। फमन ऊतिया किताब यमीनिही, जो दिया जाएगा अपना मालनामा दाएं हाथ में। फ़उलाइका यक़रऊना किताबों, वो लोग पढ़ेंगे अपना मालनामा।
لا یظلمون فتیلا، کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اپنے اماموں کا اس مراد ایک تو یہی ہے کہ انبیاء کے ساتھ بلایا جائے گا، یا جن کی وہ رہنمائی میں عمل کرتے تھے، یا پھر کرامن کاتبین کہ ان کے ساتھ ایک سائق ہوگا، شہید ہوگا، ان کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اور جو دائیں ہاتھ میں مال نامہ دیے جائیں گے وہ تو خوشی ہوں گے۔ ومن کان فی ہذہ اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا تھا، وہ فی الآخرۃ اعمیٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، واضل سبیلا، زیادہ گمراہ راستے سے۔ وَإِنْ كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، قریب ہے کہ وہ آپ کو پھسلا دیں اس سے جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ تو ہم پر اس کے علاوہ جھوٹ باندھے۔ یعنی جو آ کے بار بار آپ کو کہتے ہیں نا کہ قرآن ہماری مرضی کے مطابق بدل دے، یا تو گڑا ہوا ہے تو اور کوئی کتاب لے آ، تو کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی وہ سازشیں کریں کہ آپ کو بہکا دیں اس سے جو ہم نے وحی کی ہے۔ اذا لاتخذوا خلیلا، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ اگر ایسا کرے گا پھر ہم تجھے دوست بنا لیں گے، یعنی کتاب کو بدل دے ہماری خواہش کے مطابق یا اور کتاب لے تو ہم تجھے دوست بنا لیں گے۔ تو کہا ایسا نہ ہو جائے کہیں کہ تم ان کے پیچھے لگ جاؤ۔ لولا ثبتناک، اگر ہم تجھے مضبوط نہ رکھتے، لقد کدت ترکن علیہم، تو جھک جاتا ان کی طرف شیئن قلیلا، کوئی تھوڑا سا۔ یعنی اس لیے دعا کرنی چاہیے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر مضبوط رکھنا۔ یہ جو اس وقت اتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں نا، تو اس وقت اللہ کے ایک حکم پر عمل کرنا یا ایک سنت کو زندہ کرنا ہاتھ میں انگارہ رکھنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اذن لذقناک ضیف الحیات و ضیف الموت، اس وقت ہم آپ کو چکھاتے دگنی زندگی دگنی موت۔ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر تو ہمارے خلاف کوئی بھی مددگار نہ پاتا۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اس وقت تو تجھے بہکا دیتے زمین سے، یعنی زمین سے نکال دیتے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ نکال لیں آپ کو اس سے۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اس وقت نہیں وہ ٹھہریں گے آپ کے بعد بہت کم۔ انہوں نے آپ کو نکال تو دیا، پھر کچھ ہی عرصے کے بعد آپ جب فتح مکہ ہوئی آپ کو، تو پھر جو ایمان والے نہیں تھے وہ وہاں سے نکل کے جو ایمان لے وہ وہیں پہ ٹھہرے صرف۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، طریقہ ہے جس کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں، ولا تجد سنت اللہ تحویلا، تو اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل، نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کے رات کے طریقے تک، قرآن الفجری، اور قرآن مجید کا پڑھنا فجر کے وقت، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن گواہی دیا گیا ہے۔ ومن اللیل، رات کے وقت، فتہجد بہ نافلۃ، تہجد پر یہ نفل ہے لکا تیرے لیے۔ نماز فرض ہونے سے پہلے تہجد فرض تھی، دیکھیں جب نماز فرض ہو گئی پھر یہ نفل ہو گئی۔ اسان جب بسا کا رب کا مقام محمودہ، امید ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر پہنچا دے۔ یعنی یہ تو مقام محمود وہ ہے نا کہ جو آپ کو شفاعت کا حق ہوگا۔ یہ ہر انسان کے اس میں سبق ہے کہ جس نے بلند مقام پانا ہے وہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ درجہ ہو جائے گا۔ وقل ربی ادخلی مدخل صدق، اے رب مجھے داخل کرنا سچا، واخرج مخرج صدق، اور نکالنا مجھ سے نکالنا سچا۔ دو مفہوم ہے کہ یہاں سے مکہ سے جب نکل رہا ہوں یا اللہ سچا نکالنا، مدینہ میں داخل کرنا تو اچھا داخل کرنا، اور اس کے بھی ویسی برکت دینا جیسے مکے میں دی ہے، یا پھر جب میں چلا جاؤں وہاں اچھا داخل کرنا، پھر وہاں سے مجھے نکال کے بھی فتح کر کے یہاں لے کر آنا۔ وَاجْعَلْنِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اور مجھے غلبہ دینا اپنے پاس سے غلبہ باز ہے، یعنی یہی مراد ہے کہ جب میں دوبارہ مکے میں آؤں تو باعزت طریقے سے آؤں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور واقعی سے طریقے سے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ آئے اور مکے میں جتنے بت تھے ان کو نکالتے اور مارتے گئے، کہتے کہ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نازل کرتے ہیں قرآن مجید ما و شفاء و رحمت للمؤمنین، جو شفاء اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، نہیں زیادہ تر ظالموں کا مگر نقصان۔ وَإِذَا نَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم احسان کرتے ہیں انسان پر، اعرض تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اسے برائی چھوتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، یعنی بلائی کے وقت ہم سے منہ موڑ جاتا ہے اور جب برائی آتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ کل کہہ دو کل یعمل عن شاکلتہ، ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ وَأَهْدَىٰ سَبِیلًا، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اس کو جو زیادہ ہدایت پر ہے راستے کے اعتبار سے۔ وَيَسْأَلُونَکَ، کا سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے، یعنی روح کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ جس وقت اللہ چاہتا ہے روح کو دنیا میں بھیج دیتا ہے، جب جی چاہے تو روح جسم کو الگ کر کے روح کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ وَمَا أُوتِیتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا، نہیں تمہیں علم دیا گیا مگر بہت کم۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ الَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ، اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں بعض جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَکَ بِهِ عَلَیْنَا وَکیلا، پھر تو ہمارے خلاف کوئی بھی کارساز نہیں پائے گا
اللہ رحمت من ربک، مگر رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، ان فضل کان علیک کبیرہ، بے شک اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ کل لائنی تمات الانس والجن، کہہ دو کہ جمع ہو جائیں تمام انسان اور جن، اللہ اس بات پر انجات و مثل حاضر القرآن کے اس جیسا قرآن لے آئیں، لا یاتون مثل ہی، نہیں وہ لا سکتے اس جیسا، وہ لوگ کانا بعض من بعض ظہیرہ، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ مِنْ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس کتاب میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی، فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو انکار کیا اکثر لوگوں نے نفرت کرتے ہوئے۔ وقال، وہ کہنے لگے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز تیرے لیے ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبوعًا، کہ تمہارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر، وَتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ، یا ہو جائے تیرے لیے باغ، من نخیل، کھجوروں کا، وَعِنَبٍ، اور انگوروں کا، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهُمَا تَفْجِيرًا، تو ان کے اندر نہریں جاری کر دے، اور تو اس کے سما کما زامتا، یا تو ٹکڑا گرا دے عذاب کا ہم سے، جیسا کہ تو دعویٰ کر رہا ہے، علینا ہم پر، کسفن ایک ٹکڑا، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آ جائے اللہ تعالیٰ فرشتے سامنے، او یکون لک بیتن، یا ہو تیرے لیے گھر، من زخرفن، سونے کا، او ترک فی السماء، یا تو آسمان پہ چڑھ جا، ولن نؤمن لرقیک، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تیرے چڑھنے پر، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرؤہ، حتیٰ کہ تو اتارے ہم پر ایک کتاب جس کو ہم پڑھیں۔ کل کہہ دو، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، حل کنت الا بشر رسولہ، میں تو صرف ایک انسان ہوں رسول کی صورت میں۔ وما منع الناس ان یؤمنوا، کس چیز نے روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، جاءہم الہدیٰ، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا سوائے اس کے، ان قالوا کہ انہوں نے یہ کہا، بعث اللہ بشر رسولہ، کہ اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ صرف اس چیز کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے کہ کہتے تھے کہ انسان نبی ہو ہی نہیں سکتا، تو یعنی اگر تھا تو فرشتہ آ جاتا جو ہمیں آ کے ہدایت دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف اس بات سے انکار کرتے ہیں، اور اگر ہم فرشتہ بھیجتے پھر تو انہوں نے بالکل ہی انکار کر دینا تھا کہ ہم انسان ہیں، ہم فرشتے کی پیروی کیسے کریں، جبکہ انسان کو انہوں نے نہیں مانا۔ کلو کانوا فی الارض ملائکۃ، کہہ دو کہ زمین میں فرشتے ہوتے ہیں نا، یمشون، چلتے پھرتے، مطمئنین، اطمینان سے، لنزلنا علیہم من السماء، تو ہم آسمان سے اتارتے، ملکن، فرشتہ، یعنی زمین پہ انسان رہ رہے تھے تو انسان کو نمونہ بنا کے بھیجنا تھا نا، فرشتوں کے ساتھ تو کوئی خواہشات ہی نہیں ہیں، ہاں اگر فرشتے ہوتے یہاں پہ تو ہم فرشتوں کو بھیج دیتے رسول بنا کر۔ کل کہہ دو، کفا باللہ بینی شہید بینی و بینکم، اللہ تعالیٰ میرے تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، انہ کان بعباد خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبردار دیکھنے والا ہے۔ من یہد اللہ المہتد، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے وہی ہدایت یافتہ ہے، من یضلل، جس کو گمراہ کر دے، فلا تجد لهم اولیاء من دونہ، تو اس کے سوا کوئی بھی دوست نہیں پائے گا۔ ونحشرہم یوم القیامت، ہم اکٹھا کریں گے دن قیامت کے، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، امیاً، اندھے، و بکمن، گونگے، و سمن، اور بہرے، ماواؤ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلما اخبت، جب وہ بجھ جائے گی، زدناہم سعیرا، ہم اس کا دہکنا زیادہ کر دیں گے، یعنی جہنم والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جب آگ تھوڑی سی ہلکی ہوگی تو پھر ان کی کھالیں بھی بدل دی جائیں گی، آگ بھی اور بھڑکا دی جائے گی، کیونکہ جب کھالیں سڑ جائیں گی تو پھر ان پہ اثر نہیں ہوگا، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، بدلنا غیرہا، تو ہم دوسری کھالیں پہنا دیں گے تاکہ اس کا عذاب چکھتے رہیں۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، اس ان کا بدلہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہمارے احکام کا، وقالوا، اور کہنے لگے، اذا کنا عظاما، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، اور رفاتن، اور چورا چورا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کہا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے، اولم یروا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، الذی، وہی ذات ہے، خلق السماوات والارض، پیدا کیا اس نے آسمان اور زمین کو، قادر، قدرت رکھنے والا، ان یخلق مثلہم، کہ وہ پیدا کرے ان جیسا، وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، بنائی اس نے ان کے لیے مدت جس میں کوئی شک نہیں، فابى الظالمون الا کفورا، پس انکار کیا ظالموں نے ناشکری کرتے ہوئے۔ کل کہہ دو، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم مالک ہوتے میرے رب کے خزانوں کے، اذا لمسکتم خشیۃ الانفاق، تم خرچ کے ڈر سے روک لیتے، یعنی تم سوچتے کہ ہم تو خرچ کریں گے یہ ختم ہو جائے گا، تو تم خزانوں کے مالک نہیں ہو، اللہ کے پاس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وکان الانسان قتورا، انسان تو تھوڑ دلا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں، فصل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لو، اس جام جب آئے ان کے پاس، فقال لهم فرعون نے اسے کہا، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، ہم تجھے موسیٰ جادو زدہ خیال کرتے ہیں۔ کہا لقد علمت ما انزل ہؤلاء، کہ تو جانتا ہے کہ کیا نازل کیا ان کو، یعنی نازل کیا اس کو، الا رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے رب نے، یعنی جو ہم نے نشانے انعامات دیے ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں، بصائر، یہ دلیلیں ہیں، وانی لاظنک یا فرعون مسحورا، اے فرعون میں تجھے ہلاکت زدہ خیال کرتا ہوں۔ اس نے مسحورا کہا تھا موسیٰ کو کہ تو لگتا ہے تجھ پر جادو ہو گیا، انہوں نے کہا تو مسحورا ہے، یعنی تجھے اللہ نے ہلاک کر دیا ہے۔
फ़ारादा यस्तफ़िज़ मिन अल-अर्ज़, उसने इरादा किया कि इन्हें ज़मीन से निकाल दे। फ़अग़रक़नाहु, हमने उसे गरक कर दिया। वम्माअहु जमीआ, और जो उसके साथ थे सब। यानी जब वो निकल के गया बनी इसराइल को लेके, तो उसने इरादा ये किया था कि इनको ला के कैदी बना के इन्हें ख़त्म कर दूंगा और मेरी सारी हुकूमत कायम हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ने उल्टा कर दिया कि उसको गरक कर दिया और उनको इस ज़मीन का मालिक बना दिया। वकुल्ना मिन बादि बनी इसराइल, हमने कहा इसके बाद बनी इसराइल को उस्कुनुल अर्ज़ा, तुम रहो ज़मीन में। फ़ाइज़ा जा वादुल आखिरत, जब दूसरा वादा आ गया, जीना बिकुम लफ़ीफ़ा, तो हम तुम्हें भी लपेट कर ले जाएंगे। यानी अगर तुमने भी वही कुछ किया तो तुम्हारे साथ भी यही सलूक होगा, जैसे इनको हमने लपेट के ख़त्म कर दिया तुम्हें भी लपेट कर ले जाएंगे। व बिल हक़ अंज़लनाहु, हक़ के साथ हमने इसको उतारा। व बिल हक़ नज़ल, और हक़ लेकर ही वो उतरे। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, नहीं हमने भेजा आपको मगर खुशखबरी देने वाला, डराने वाला। वो कुरान फ़रक़नाहु, और कुरान मजीद को हमने अलग अलग किया। लितक़रुल अन्नास, ताकि तो उसे लोगों पर पड़े। अला मुक़सिन, ठहर ठहर कर। वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला, और हमने इसे आहिस्ता आहिस्ता उतारा। यानी 23 साल के अरसे में इसलिए उतारा कि तेरा दिल भी मजबूत हो जाए, लोगों को भी तू सारा इस पर कायम कर ले। कुल कह दो आमिनो, ईमान लो भी इसके साथ, ओला तुमिनो, या तुम ईमान ना लो। इन्नल्लज़ीना उतुल इल्म मिन क़ब्ली, बेशक वो लोग जिनको इसका इल्म दिया गया, इज़ा युतला अलैहिम, जब उन पर तिलावत की जाती है, यख़िर्रूना लिल-अज़क़ानि सुज्जदा, तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर जाते हैं। व यक़ूलून, वो कहते हैं, सुबहान रब्बिना, पाक है हमारा रब, इन काना वाद रब्बिना मफ़ूला, बेशक हमारे रब का वादा पूरा होने वाला है। व यख़िर्रूना लिल-अज़क़ानि, और वो ठोड़ियों के बल गिरते यबकूना, रोते हैं। व यज़ीदुहुम ख़ुशूअ, उनका डर और भी ज़्यादा हो जाता है। कुलिदुल्लाह अबिदुर्रहमान, कह तो पुकारो अल्लाह कहकर या रहमान कहकर। अय्यामन तदु, जिन नामों से भी तुम पुकारो, फलहुल अस्माउल हुस्ना, उसके लिए सारे नाम अच्छे हैं। वला तजर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा, ना तो बुलंद कर अपनी नमाज के साथ आवाज़ और ना बहुत आहिस्ता कर। वब्तग़ि बैन ज़ालिका सबीला, और इसके दरमियान रास्ता इख्तियार कर। वकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, कह दो सब तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं। लम यत्तख़िज़ वलदा, नहीं उसने बनाई औलाद। वलम यकुल्लहु शरीकुन फ़िल मुल्की, बादशाहत में उसका कोई शरीक नहीं है। वलम यकुल्लहु वलिय्युम मिनज़ ज़ुल, नहीं है उसके लिए कोई हमायती ज़िल्लत में। वकब्बिरहु तकबीरा, उसकी बड़ाई बयान कर, बड़ाई बयान करना। अगली सूरत से एक रुकू हम पढ़ लेते हैं तर्जमे के साथ बस, ताकि सूरत का आपका आगाज़ हो जाए आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताब, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने उतारी अपने बंदे पर किताब। लम यजअ, उसमें कोई कमी नहीं रखी, कोई कजी नहीं रखी, सारी बातें तफसील से बयान कर दी हैं। क़य्यिमन, मजबूत है। लियुनज़िरा बासा शदीदा, ताकि तो डराए इसके साथ वो अपने पास से, यानी अल्लाह की तरफ से तुम्हें वही की गई है कि तू डराए इसके साथ। व युबश्शिरुल मुमिनीन, और मोमिनों को खुशखबरी दे दे। अल्लज़ीना यामुलून सालिहाति, जो अमल करते हैं नेक। अन्ना लहुम अजरन हसनन, के उनके लिए अजर है अच्छा। यानी मजबूत से मुराद ये है कि ये किताब सब पर निगरान है, सब गलत बातें झूठ निकाल के इसमें सिर्फ खरा खोटे को अलग करके सच इसमें बयान कर दिया गया है, इसलिए किताब मजबूत है। माँ किसी न फ़ी अबदा, कि वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। व युनज़िर अल्लज़ीना, और डराओ उन लोगों को, कालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, जिन्होंने कहा अल्लाह ने औलाद बना ली है। मा लहुम बिही मिन इल्म, इसका कोई इल्म नहीं। वला आबाइहिम, ना इनके बाइदाद को। काबुरत कलिमन तखरुज मिन अफ़वाहिम, बहुत बड़ी बात है जिनके मुँह से निकलते हैं। यक़ूलून इल्ला कज़िबा, नहीं वो कहते हैं मगर झूठ। यानी इतनी बड़ी बात है कि एक जगह आता है कि जब वो कहते हैं ना अल्लाह ने औलाद बना ली है, तो इससे ज़मीन भी शक हो जाए, पहाड़ भी गिर जाए, कि इतनी बड़ी बात कहते हैं। फ़लल्लाह का वाक़ नफ्स का ला सारिम, शायद आप अपने आप को हलाक करेंगे। इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस सफ़ा, के इस पर ईमान नहीं लाते, यानी तौहीद को नहीं मानते, आप अपने को हलाक कर लेंगे कि अल्लाह के अलावा और शिरक ठहरा रहे हैं, तो आप से उनके शिरक के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। इन्ना जालना माला लर्ज़ ज़ीनतन लहा, बेशक हमने बनाया जो ज़मीन पर है रौनक इसकी। लिनब्लुहुम, ताकि हम उन्हें आज़माएं। अय्युम अहसनु अमला, कौन उनमें से ज़्यादा अच्छा अमल के एतबार से। व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सय्यिदन जुरज़ा, हम बनाने वाले इस पर जो कुछ है चटियल और साफ़। यानी एक दिन ये हमने रौनक बना दी है, यही ज़मीन साफ़ चटियल हो जाएगी और ज़मीन के अलावा बदल जाएगी, यही हशर का मैदान हो जाएगा। अहमद सिब्ता, या तूने ख्याल किया ना साबल काफ़ी वाला कीमी, के गार और तख्ती वाले हमारी अजीब कान में ना आयात ना, जब हमारी अजीब निशानियों में से हैं। ये सब अलफ़ित्याल काफ़ी काल रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, जब पनाह ली नौजवानों ने गार में, कहने लगे या रब हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और अपने पास से हमारे लिए हदायत का सामान मुहैया कर दे। फ़ज़रबना अला ज़ानिम, हमने थपकी दे दी उनके कानों पर। फ़िल काफ़ी गार में सीनीना आदादा, गिनती के साथ। सुम्मा बसनाहुम, फिर हमने उन्हें उठाया। लिनालमा, ताकि हम जान लें अय्युल हिज़बैनी अहसन लिमा लबिस अमदा, कौन दोनों ग्रोह में से ज़्यादा गिनती को शुमार करने वाला है। इंशाअल्लाह हम सूरत अल्लाह तौफ़ीक दे तो कल ये पूरी कर लेंगे। इंसान कुछ सोचता है लेकिन देखने आज वही हुआ है बस। अल्लाह ताला हमें जो कुछ आज हमने हिकमत की बातें पढ़ी हैं ना,
اللہ ताला पर उसको हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमा दे, तब्ज़ीर से बचा दे, क्योंकि तब्ज़ीर यानी वो शैतान के भाई हैं, और अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करना, वालिदैन का फर्मा बरदार बना दे। यानी जो जो चीज़ें हमने वो आई है हिकमत की बातें, उस सब को हमने एक दफ़ा नोट करके हमने उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करनी है, और अल्लाह ताला इससे तौफीक मांगते हैं। और ये कि या मुकल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सरिफ़ क़ुलूबना इला ताअतिका। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अनिस वशती शिकबरी अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरा हुदम व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।